maua se lave ai ole satauro e maua i le tali. I le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou li ma le whaola mātou te fia te o whalofa, ma whaatala whātu Sāmoa le atunu pele. I lo malei fo mai whanunga fōre nei tai au pa tātou lia mai le aso lulu. Ia o luasi fo malvalua i aso le tātou whalaunga. I le nei urua i māsino Januari. I le nei tu sanga lua fe lua se fulmane ono. Ia mālolo se fo manu ia o le tautua le nea le si ufonga lau mua i Wellingtone. Le Sāmoa Capital Radio to au matalia lana tautua i le nei tai au. Alo mai o la tātou mumui le tua le tātou sauninga lotu. Ia o te ta iei tātou i talo. Ia te ia lei nei fo le tautua ma le unanga le siufonga lau mua i le nei tai au. Le viingo le tō mai le kalisia wha apotoputonga Cristiano Sāmoa i Porirua. Le whaafafonga le tāloe. Toi te liu mai ono te i le tātou i talo.
Se o tātou I fō ma te talo I le tua. Le tua whaafafonga te tāloe. Le tua lo mātou ta māpa I le langi. Vi ia ma whaamanuina lo suafa pa I le nei tai au fōu. O wā o oe o le tua sili ese. O le tua oe na whai le langi ma le lano langi le amatanga. O le tua oe e pule I teimi o vai tau ma so umolo mātou o langa. O mātou whaalatana tu I o luma le nei tai au. Le ono so mātou poto po so mātou malosi tama. Ai ono lo lofa muti vale mo I mātou. O leo mātou I fotua I o luma ma le loto wha mawalalu le nei tai au. Pa whaafo I atu le vi ingo le wha manu ma le wha le nei tanga I lo suafa pa ia. O wai te tau lava ma ono mea le vi inga ia te oe le tua. O mātou whaatase le nei tai au ta mā. O lo wātunu. O tangata le nei le tua. Si o mātou a vātou le whaafetai I lau fio. O mātou whaafetai o neoleola ma le mānawa o e toe fwai mai mo I mātou. Whaafetai ta mā mo le pō mo vai. Le pō mo vai sa e ofitia I mātou I lo alofa ma lo file mutama. Mātou whaafetai ei mo le tai au fōu e toe oso mai ei le lā. O se whaamanatu lea mo I mātou I lo whaamaoni le mawai. I le aso ma le aso. O mātou whaafetai mo lau tau singa I le misi se aso se tasi le tua. E le se aso e muta I lo whaamaoni mo I mātou a lau whanau. A o mātou whaafetai le tua mo whaamunianga. E do tono o mātou ainga. Whaamunianga I whanau. Ma mātua le tua. O mātou whaafetai mo ngā luenga. O ao onga o tofi matiu te we vala au ina ai le soifua ma le ola o lo watunu. Le tua e o lava I temi mātou te sama vali ai le pongi sa. E te leitu la fua ina I mātou. O le mātou te whaafo I atu ai le whaafetai malvi inga I la ufio. Whaafetai mo lo alofa e tu maupea. E le suia mo I mātou lo mātou tama. Mātou whaafetai mo lo wanga le lei e fau mai tai au tai tasi. Whaafetai ta mā mo lo ono sae pe a mātou vai vai. Ma lo wha maoni pe a mātou le wha maoni. Ai le tu e whaafetai siri nei tai au ono lo walpele to tasi o Yesu Keriso. Lo mātou li mo lo mātou whaola. Whaafetai na ia tau aveina o mātou wangsala. O lena whamali ina o na toto. Molo mātou whaolatanga. Na toi tau manu mālo ai lo mātou tamai ni o mātou mawai leo la fau. Leo mātou sapi ai lo mātou tamai. Whaafetai molo wanganga pa ia. O leo ao. O leo lo wha maa whanawhana ma wha maa lo si mātou yaso umolo mātou wola. Ai lele I le nei tae au le loto lo toi o le nei vi inga ma le whaafetai la ufio. Mātou te fia whātu e se atu I o luma. Wā whai o mātou wanga salata mai upu. I mā whaunga ia mionga po se mea sa mātou whai e le tusa malu finangalo. Wha mole ta mai e wha mangalo ina I mātou. O mātou te talo wha mamao mātou loto I lo olofa muti vale. Hawe e se le ita mai mātou. Hawe e se le loto mimita. Le fefe mo mea ume te le fia I eitama. Ia toe whaafauina I mātou I lo wanganga pa ia. Ia mawhai ai ona mātou I sawa vali le amio tonu, ma le ala tonu e te whina ngalo ai tama. Le tuaila nei tai au mātou tuina atu o mātou wala uma I lau fio. Tama ia e mua, ia mātou la sanga o le nei aso. Te talo ia e whaatonu mai o mātou fuafuanga I le nei tai au. Ie wha malamalaina mai mea mātou te leo manino ai. Ma ta ina I mātou I ala tonu e te whina ngalo ai le tua. Ta tala whai te toa e tu samalo whina ngalo le tua e te puni ni whai te toa.
e le te tau no mātou uia le nei aso. Ta mā mātou te talo fwoi mai le poto e fwoi e mātou whiriwhiri ngā sao le nei aso. Fwoi mai le loto ona sa I teimi whainga tā. Fwoi mai le whātua tua e whaalango lango atu ai ia te oi. E tusa lama pe le whaingo fie le ama. O mātou te talo nei tāo ia vea wā thionga le tua ma suli o mātou vai. O lau upu ma malama lama i o mātou ala. Ia mātou le sawa vali li fefe. Ia mātou sawa vali li whaatua tua ma le wha moe moe I la ufio. Wha mole mole ta mai e pui pui mātou le nei aso. Ia ufitia I mātou I lo alofa. Ia ave sea wha lave lave o mai ma mea leanga. Ia velo file mu ma leo leo o mātou loto mo mātou mawhau fau. Ile nei tai hao. Ta malo whae whamanuia I e o lo whaalongolong mai le tūtua na siu whonga lo mua nei asa. Nei o mātou ta mam tina mātua tu a sina sina o along whanau lo tupulanga te lavo. Le malo se o le mātua tunu. Le tua yelo wanga le leile nei tai hao. E le tua mātou te talo. Whamanuia I e o vai vai lo mātou ta ma. Whamanuia I e o loto tinga. Ma I e o lo tawivi a venga ma mafa le tua. Ia o mai lau wha maa whanwhananga. O le malo si fau. Mai lau wha malo longa wha mole te ma. Au mai lau wha moe ola I o mātou nganga le ni aso le tua. Ta malo wha o mātou te talo. O mātou tu inatu le ni aso I wa aolofa. Ta mai a veo mātou o langa. Ia veo mātou upu matala ma moli mau o lo olofa. Ta mai e wha maluina lo suafa ia mātou upu mga luenga. Ina I loa I le lalo langi lo mātou ta ma o oe o lo mātou atua. O le mātou te wha fwoi atu ai le vi inga. O le wha manu ma le wha nene tanga I lau fio. Mātou te talo nei mea uma le sofa mamana o lo mātou li wha olo Jesu Kariso. Amene. Amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mai e le mataro fio le tua le nei tai au te folofa ma fatalo fatu Sāmoa le atu no pele i le loto malanganga malo se fo via malo te wata i le nei tai au tanto le mela solu nei ya solu se fulu male valu nei masina ia o ya Januari le tu sanga lua te dua se fulu leono ma to tu atu le mo fatalo fatu lima fatu au ia i le fa fonga tampo mai lo tanto tunu i le nei tai malo afu i la maua i le lofa malanga leo le tua moli melo tu se fuma somanto ne yola e utatu te filo e i lungo peo ngalu lea se si fa popongo le tu mana wa nanga si fongo lo mua Sāmoa Capital tasi ona tesi matasi famo i le nei tai au ya velo leo fa te va ai fa ma fonga te mol te fionga li pule ya mala fa ngal wenga si fongo lo mua ma tu fa talo fa tu nei tai au le yo le tatu tunu tapo inga fio yo le tala lei pa ye lau whainga luenga tofi le tua lo whafa le malu lea whanta whaitaulanga ma lea whanta whaitaulanga hei tai tunga wale tau soini o le vai le ona wale sui fufa le nganga o tātu tangata ma lo sui fufa nui le nei tai au e le whangaro i le whaita tāpu inga malu nei o tātu tu a sino te mam tina mātua tāpu ai mi mota malau le nei tai au po le whala maula le mulila tāpu ia whai o matiu te o lo alo whai velu tātu tunu tupulanga talavau ia le malo si le atunu malo si fu manu nei tai tu mo si fonga lo mua ya ile nei tai la sululu ya lo nga tonu leva ya so I tutima la singa ya olo fenga I malu tatu tinu ya nisi fo yo a nga alo fa na le ua a mantona e fo le leva ya so ya malo lo sai le wa mata fo tu sanga wa o nga tatu tinu ya malo fi tai tu nga malo ya le tawa tai ya vi ya le to nei tai o le lo fa yo le tua ele mavai lo tu se fua ma sumato ne yola o fa maoni o le toa I tatou
tu salava pele fa maoni le tangata la toi ia e fa maoni ale tu lo soi fu mo wola ia le fa maoni o le tu o fe fu fa maoni ile lo fa le tu ale we tu hala mai le tai ia le we mata mai ia le wa ia tu fu le tai le uta tu fe lo ilu mo pe ngalu le le si tu tu si fonga lo mo ile de yaso ia o lo no winga pe ta ma fau ia yellow valawina ye fufuanga ma pol kalame le tua ta pena ine le tua walo se fua ya bolo wola ye tato tua i pe ma tato o nei pe ya ile nei so fuanga ya malo se fu mo le nei ta tato ma fuite pol kalame tu si fonga lo mo le wa anga mel pol kalame aton ta il afoli tina fitu talo tai suigo tu pera so nei avono fa mnianga se fu ma so fa na tato fa lo fo i men tu le yaso ile tala fa sorpito lalangi tali tu le valon fo po mo tatu telefo ma tala mai Sāmoa nei tai ia ai fa velane sa piti koko sa piti kofe e puti la moli pu le o el temine tai po sa pole si fo pole si ata mo tai nei tai la sulu ta je e mai se ia le alu si fo le malo la telo la tinu i fi au manga luenga o le nei fo ia so manuia ia le ia singa luenga le tatu tinu ia ma lo fo ila to le o ma na mai nga luenga yo le pon vai atu nei lautu ona ne mal mitu to finga fa valu tanto fe loa e pol kalam ne tu to si fongo lo mo statement ma fa tatu foi me tu fina ya ana fa solo ya tanto ma fute foi le nei tao o le aso lu ala tanto fa nga solo ni se fa mi fianga tanto se atu la fianga o sa funne ya malatu fa mi fianga le temo tao ya i pes pisenga fa le ngano vi ngo vai fanua ya tali e pol kalam aton tao good morning talo fa malo se fu mu ya tanto tu
This anti talang here. Instead of fifi falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Sota imang na iya, afale fitu ua amata.
Toi whatalawhatu le te mo le tau, tātou polo kalama la antau le tau, good morning, whatalawhatu le tātou, tunu whawhai, le whantu a e ma futa mai le tātou tautua, ia, mahalo sui fumanuia le te mo le tau, le vainga le talo le tau, ia, whapewho le talo le tai, a wau fu whakawhai le ne ia, so lua tātou lia mai la so lua sumalvalu o Januari. Walu ilo fiso vai tau de ne ia so ne langi le le tau ia tātou le mui Wellington, e sulmatu o whine la, ia, o lewa mai atu whawhori tātou fisa whaasara lau ia, o lewa māneel suru mai o lai le nei tai au o le a sulu, suia foi vai ngon nei aso pe ne ia aso nafi ti munga, ia, o le nei aso langi le le tau ia tātou Wellington, e leise au e vai ia, pe ona ripotia lo fiso le vai tau i le nei aso lulu. O le maulunga le fua le vevela wha mawina lua sumaratasi ti keri, se furma le ono lona mawalalo i le nei aso. Vainga le aso atau le astofi lea, o winga fo ina le tau, o la tātou on tua ia le tūlanga o tau le aso atau i le sulu mātu o whiere la. Lua se fulu ti keri le fua le ea maulunga wha mawina mo le aso atau, to e se le tasi le so, ia o le aso atau fo i sumarafaa ti keri le fua le mawalalo, to e se le lua mai le so, tala na le tau, ia i le wawainga ia tātou le mui Wellington i le rei aso whapea le aso a tai au. Tātou se atu la telengo a Aotearoa New Zealand nei tai au, au Keilani, good morning, au Keilani le aitele, ia Manuel nei aso, walu ilo official vai tau nei aso, langi leifo ni tau mo utoi au Keilani le aitele, suru mātu o fiei fwoi le la, i le nei aso, whapea na fwoi minga le tau i nai Gisborne, ia o Tauranga, Rotorua, ma Hamilton, wiga na le tau ia mo to de yaso mo tu saute patalo fatu na soni suru matu o fiele la mo to le soni le yaso fa pena foi Blenheim, Westport, Christchurch, Chatham Island, Timaru the needed in Makako ia o le te lengana na o te New Zealand le yaso matu o fiele sulu le la le yaso mo au te New Zealand e pe ona ia fa mo ngal official mai tau le yaso langi le tau suru matu o fiele la o lono winga o le aso ar tanga mea, na aso ar tanga mea, ia whara lai fo i tanga mea. Tala lau tau, ia, mo leo te lengo au te oro sila nei tai au. Whatala whatu Sāmoa, ia, si o tātu o tunu pele nei tai au. O le tala nei le tau mo Sāmoa, winga o le tau, o se vaenga whatu pula i o whitaia ingo sa vili ma ti munga. O lo uanga i mai i le antunu, whatasi i mao ma ti munga e ha fia iniso taimi. Au tuanga ma la pata inga mo timu o mafa o lo wha malo sia pea mo lau whanu umo Sāmoa. La pata inga mo lo longa o lo wha malo sia pea mo waitafe ma no whanga mo le lalo e a fia ngō fie. Tolu, fau tuanga sa vini malo losi o lo wha malo sia pea mo Sāmoa a toa. O le talo le tau mo polu ma sa vai le nei aso e ta apisolo i timu mai e ono mafa i niso taimi e ei wila ma fai tili ia iniso taimi ia e ono whaatau foi le savili e ta ape solo timu le nei aso iso tātou tunu e ono mawha iniso taimi ia ini wila ma whai tili ono iai ia mai whaatau foi savili iniso taimi ia o le tala na le tau ia mosio tātou tunu i Sāmoa i le nei tai au tātou se atu le talo le tai ia le nei taimi o le tai au ia ua fo i la tau fufu e whai ngā whaiva le nei fo i a sululu whango te ina ngā te whale o le lau mui Wellington nei te mo tai au o le ua pere tai Wellington ia whato a sua i le a woni nei le a foli tu lai tasi i le a woni ia ona whato a toe pelea ia i le toe luas fuliwa minute ia po le afa tonu au li tu lai fitu ia i le a fiafia nā nei ia e pe le tai a tātou i Wellington o le talo le tai ngā te whale o Porurua le nei tā awa mana ia le ua suara tai a tātou i mana Porurua a to a pe le tai au nei i le toi 2 minute li tu lai sefurma le lua i le a woni a to a toi sua lea ia i le sefuru fitu minute te li tu lai ono i le fiafia na nei ia o le talana o le tai le nei tai au tau tua nā le saunga le mu a wani ngalo o whaola pe a whai tu whaatu a wani ngalo fisota inga longo lila inga teimi tu whaatu ai ma le teimi tau te fuafua e te te liu mai ai fua umau fuafua ngai tu lango le tau ia ma tu lango le tai ia wha mua pe le saunga le mu i le malulau tele o le tātou atunu
Ya, mana le aso la futupe. Mana le ama fola fa taila nga le. Fa taila usawi me fa ne utantu no ma fi anga i Samoa. O na utantu ainga. Ya me so no ma fi anga o e kale sia foi. Ya malo le foi. Malo la ma fola. Malo le tautua wa ainga i Samoa. Malo so tala New Zealand ne yaso ma waile tupe Samoa. Tupe Samoa e tala 5 sene. Tala 5 sene. Malo sir tala New Zealand Australia ne yaso valu 5 sene mawai. Valu 5 sene mawai. Tasir tala New Zealand malo tele ne American ne yaso e 5 sene mawai. 5 sene. Ya ai tala New Zealand Samoa ne ta tu sama fa mongal fa tupel ANZ. Tala 5 sene ya ole manatu masanya le tatu o nanga mana yelo wasia sinisi o nanga pone ile click excellent digi sound my cash and Vodafone ya nishina o nanga e mana yela to rates e wala fo ina tu seleni Samoa ya e nai te lo fo oil fa o lo e masani ona ai mana fo ila to rates wala fo ina tu seleni ya le te moli fa tai ma lo fa il favor ma lo tu tu ya inga ya me se ya o no ma fio aga fa pe kale si e so tanto tru i Samoa. Tatu se mai le amano fa mlia ngā soifua ma so whanau. Whamna tot pere tatu email ya so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Yeah, and whaiona tu mai sau whamlianga e tola lo ina atu ilunga o le tātou tau tua. Ai o le mauna nima le fionga pa ia le tua, mau mai le tu se mo mua tūpuro matang po ilua se fumaratasi, a o lola whai upo ilua se fulu marafitu. Ua wha longo a apo i la upu, ona sa ia lea e ia ona ofu. Ma ua ofu lona tino ili ia tala tala, ma ua ana pongi, ma ta oto ili tala tala, ma whealu aluai wha file mu. Ua wha longo a apo ila upu, ona sa ia lea ia ona ofu, ma ua ofu lona tino ili tala tala, ma ua ana pongi, ma ta oto ili tala tala, ia ma whealu aluai wha file mu. Ia ole mauna ne yaso mo le tātou tunu, ya ala talo tatu au nanga ma tatu por kalame ya mo to umala fa na tuino to wase foile so sanga talo I pele tu anisi to sanga stele lutu se fu ona ya tia ala ma ftanga mana yo tatu ai go bu telo to wase fu pese atu tamo tanifa mo to de tao. Sanga
tanga lea o lo manganga ka fo ye tu lo vinga pa mola o talo fa ma ia fa lo fa ma ia lo se fa na A tala whātu i le nei teimi i le whawhanganga le tunu sa mele whawhonga o le whawai fwoi lea i tala o le tala whasara pito le langi mea na tupu i le so i te o tausanga mwai le asa luas fuluwalu i Januari. O le tausanga e tasi lima whas fulufitu o le aso tonu le nei na maliwai i a le tupu e ngelani o King Henry le Valu o na se e ane leo nona atalii e iwa tausanga Edward Leono e whaima tupu. O la i titi tele le tupu e ngilani ni wha au ina pēna sosoo i lona tamaa. O le tausanga e tasi valu o fitu, o le vaanga lea i lona tona e ta o Paul Mall. Na o le awala le na mua wha o ngā iai ia mo li fo ie i lungo le awala. Tausanga e tasi valu o fitu. O le sol tausanga e tasi valu fitu, na whaia ina i engelani ia au se tāria ta alonga kirikiti e na le fast full lima o nato ai epepe uma ta alonga le whai sini e o mai al teiminei o ai pito sili po skoa pito sili na mau lalo engelani ta alonga kirikiti whawa malo o le tausanga e tasi iwa o iwa na umai pulenga ale malo Amerika i le nuu leo Cuba. Tausanga te siwa tolus fululua na tau nuua i tonu o Shanghai. Fita tau ala malo Japani. Ia o Shanghai i tonu o Saina. Ia teimi rea ia o le taua lona lua o le lalolangi. O lo wha solo atu ia i le taua lona lua o le lalolangi. O le sol tausanga e te siwa limas fuluono o le pese tau Elvis Presley o le taimo mua lea ua waaia i tangata i lunga o se televise. O le vaenga ta o le Dozy Bro Stage Show. Ia po le show na ta o le Dozy Bro Stage Show. Ia na urua i waaia i tangata lea o Elvis Presley i lunga o le televise. Tausanga te si iwa limas furuono. O le tausanga te si iwa fitus furutolu i le aso tonu le nei. Na mae ai loa le pāpā whana i le taua i Vietnam. O le tausanga e luafes furuwalu. O le aso le nei na manu malo le tangata leo Roger Federer. I le Open Australia le taalonga o le tenisi. E whapea e luas furuwai angana Grand Slam title. I le astonu nei. Toi maua whapoponga o tātou tala te masani whaafitai. Malo whaafitai na nau whaafonga le tātou tino ni so wanga tāua le te mo tā alo tu ewa minutu toni o tālo li tu lai valu tali tu lai valu tā pena mai whapoponga mo mō tātou tala mai Sāmoa ia ma tātou tala fau ia ole ni fo tai hau ia malo ron sai tātou tino ia awhewhau le whaafonga mai lunga o le tele le te mo tā hau le wanga ia te mori nei whanau le aonga ia manu ia tele le tai hau aua ni ngalo ono sai le upon tai hau nei ia i tūlonga fo i o whimalanga inga i lunga ala tele. Fai le te ala usu wa ngā luenga o le yaso i Wellingtoni. A fai le te tau mai nai Hutt Valley te anga ia tutai. Ngā ia tūnei polurua tau Wellingtoni. Ia lava on sai le ni yaso. Na wa amata on poloka ia i nai Ngauranga Gorge. Fa solo atu ia i anga ia tu Wellingtoni. Mai nai Pitoni anga ia tu Wellingtoni. Me mai tau atu lunga ia o ata ia i lunga o le NZTA. Ia po o mea po e ata ia leu te mata tu ai lunga. Ia o le whaia sina poloka nei te matau. Ia matatu nei Johnsonville. Anga ia tu Ngauranga pe anga ia tu nei Polurua. Ia le anga mai nai Pitoni. Ia anga ia tu tai i Wellingtoni. Ia o le sango le mua ia lava lon sai. Ia e tau nuu lava i lalo le Vanuatu. Ia e awa fwoi nei ngalo ia le sango le mua mua along whanau. Ia peanga ia te moli la tau nei tai au. Ma lo le whai o le whaiva. Ia le wa mata fwoi ia tā penanga fwoi.
o le lancha whanau, ia o lātou la e wale a onga, wane ngalo a lātou mea onga, ia lo wha ngā solo pēli nei teimili wha taunga, nisio a onga, le nisio ni lisi fo ia mo a onga, ia po ni lātou api, po ni peni, ta sial mele mana o ayo laptop or kompuk, ia nisio a onga, o la e wha ngā lātou api ma tulang wha pēa, ia i telo nisio a onga pēo na mai tau atuai, ia e tau tua nānsa onga le muli nei teimili tai au, ia o le ase malu le tai au nau te pena, pēo nau tau le teimili solo, o le polesi, ma le polesi teimili o tai au, ia tipi e vwela isi masina whaai fo ile, wa maana ia, masina toast, ia maana e fo e polesi a matani tai au la tau ia wala malu tai au, ia neo tātou mātou mātua, awane ngalo ia lātou whailo inga man fō mai nei anso, pēa whainina lātou appointments, ia tautua nā umatulanga na, ia mālolo na sai nei teimili tai au, whanga solo whawhiwhianga, vivinga mai whanua mai sāfune, ia nei teimi o le tai au. Por kalama la ata tai au, tautua mori si whangon lau mua, ia ile nei tai au.
O se awa no tāua tue whawhelua e tuailu tātua tino ure nei fwoi whao poponga o tala fōma i Sāmoa se mai ele whafonga. O se whamanu yanga mole atu whale a lele e na uofo i nātu yeile au o nanga ale se nese mara ENT mai limtanga ruenga le sui fō malolo ina se awa no e siaki fua ina i au noma se tutongi e le whaalongo i so o se matua o lava i whanau mtangata mātutua ma fōa i fua i nātu iei me whai ngā ruenga e fiso soani mo i lanto lo i ele whaafi tauli o le whaane tonu o le whaafonga. O le fiso soani wha waule nei ale senese o longa lulu whaatasi ma le soi fua malolo ina. Le o lo tau wala mai le fiso soani a nisi o fō mai au se tālia ma nisi o i lanto lo a onga whaaskola sipi te tono piu. O lo fiso soani e mo i lanto e mana o mia le fiso soani. O se au o nanga fol au wala mai lalo le porkalame o ta o le tautua le malo au se ta lia. Lea o lo fai mata amilo tuai ia o nga tūlanga lua te itasi, mai le vasenga lua e o antu le vasenga se fulu. O le tūlai vai le tae au nei o antu le tūlai lua le au auli, o le a amatei nei le au o nanga, e le hola le ka le sie whaka sai malai malu, ma e au normas tutongi. Wa iei nei atu a lunga ma popo lenga, o le whauru lunga po le perestene o le tō manga moe popo ngā tia, e na wa iei mata opu wa fiai whanau o whao atu, wa iei so tanga po visota inga ma whala au whasaina po ne aisa. O le te leo le popo le wa iei nei le perestene le whionga sili niu lina chang, ona o le te leo le a fianga o a inga te itasi, e meite i tina ma whanau, e na utang fia ni so le ainga pota ma whala au whasa ina. Na tā ua sili niu sitasio pa anga wha moe moe ina telefou. E le i maua sa lato ma longa i le teimi o le kirisimasi ma le tausanga fau o mawai atu. E le whaato ai atu anisio ma tā upoe au fia ma le tā upoe pe o na tā ua. Ia lato wha maumaunga i loa se fu ma le wha ma tā upo na tali atu i ele to manga e leina telefoni mo fisoa swane. Fatase i mai lantou na o atu lava le ofisa e tā pāle fisoa swane. Au whanga solo e fo i tu te mga aluengo le neitau sanga na whai loa le peresteni a sili niu. O se tasili neo vaenga le asile silo te toa ia e te tau o na fisoa swani ma whaane leia. O lo whaama natu mai lava le to manga i le atanu. O i lava e mo o mia se fisoa swani i so se teimi ia vaala au lava le numero masani o le valu se lau. Fitu valu, fitu wha. O se tala fia mo le au whaisa o whanga o le aiai le pasenel nupi wha o le a wha matu mai, e fiso soani e tuele tāpenei no whanau moa onga le netu sanga. O wha mauni mai le minista o tupe, mo le pola ana rosa morio. O le tasi leo mata opo, o le a wha tala noi ne le fono le komiti wha tonu, o le a wha tuteia le a sofarilo le vai aso nei. Tau no mo pola i le porkalame alfesi le whai ma le malo. E le o mawhai ana wha lau loa mai i le teimi le nei, ai o le a wha lau loa ina mai
I se whailoa inga ma ofisa whaasalalau, le au whai o le whasoa soani o le a wha amatu mai. Ua tali le fionga le whaipule o sa nganga numero lua, le fionga whata Ryan Schuster, e se whatala noa ngā ma le TV tasi, e le mata opo le whaate e no i e lona fio anga ma le nuu. Tau mai tau mai, o te rofia tari at ni tau, ngā te talo le tua ma, o no sae ma, tu pe le tua wha moi moi, e le po e pese nu, le tu langa fui nau o tuai le, e le tua mu, e le ae tau a, te ro tari fui e, e se afi na ngalo mu, e se au manatu mu, e le ae le reisi ma tonu, la fui o le lotu mu, fai me fa lotu mu fia mu, ia le se ngau manatu fa tangata ia tu langa le fa te ino ia se nau le tu si le fie meu nau le tu si le fie meu e lu vole le sa o yo manatu Mai e au fia i fo i manisi o lona ainga, e le mata upu lava le nei e tasi, mai o lo fa tasi mai e se ai la tō ma le fio anga. o lo tau sanga woden matonu sauni me tadi manuia tato bloket e pawa nga mele do mo fa e manuia matonu manuia ngua ko mo wele ku malo kero vai fo ngi me vesia kero vai ngi me vesia e pe ka ye la ko mo me fa vesia ngu ya wa uia e la usa e manuia ma ko ku malo ra ko ile ko me de bongo e ma fo ngo me e fo ke me re di me le vo ku la mo ye kambi e o me la ngolango o me lango le fa mo le la ka pena ko fenga malo wele se fa mo le mangu yo mai ia ku langa fa ke ngo ia ka ki ia ka ku langa e wala ko fo ma ku be fa ke nga ia fa ma ngaro ia O se mata opu nā fo mai se whaai unga le whaamasi nonga, o le atasi e le whainga nu o le fio anga o whenga, ua na o le pito iuta, pe taina tā ua whata roketi le whailoa inga ma le TV tasi, e le iusta ia le fionga le whaipule ia whata Ryan Schuster, le whaai unga a le whaamasi nonga. O tala fawia, manuia tele ni asolo tātua tino, whasoi fuia. Talo falava o talafou mai le si uafonga le lau moi Wellington e mo le nei tae au a so lua sfuluvalo Januari lua fe lua ono. Ua whaamani e leo la tau te le itali peo o atu le vala au na wha o atu ai se popolinga o se tangata e winga i leo no solo le ele i Mount Manganui tolu i tu la mua ai le i solo palapala na malili wai tangata i Mount Manganui. Na saunoa se tasi o tangata na api ai i lea taimi na wa aia se taavale ale pulenga nu o pasiane i lumo le nofuanga i le luai tu la ai le i tupu le wha lave. Ua wha ai loa wha i tele i ngoa i la tau na malili i e solo nga ele o Lisa Ann McLennan lima sfulu tau sanga, Mans Logue Bernardson lua se fulu, Jacqueline Suzanne Wheeler fitu tasi tau sanga, Susan Doreen Knowles fitu sfulu tasi tau sanga, Sharon Mechanico se fulu lima, ma Max First Lee se fulu lima tau sanga. Ile lua itu la mua ai le isolol palapala, na vala awa tuai le na vilina leo ile taavali ale pulenga nuu na pasiane, ma taau atu iai ua iai si tama isolo nga palapala. E na tele imotinope na lango na maila na vala au, ai sa vaveo na alu ese mai loe le no fuanga na iai, malona manatu, e toe vaveo na o atu le pulenga nuu e longo umatangata, mawhaia iai se fuanga, na sau noa lakse na nanafi, o le amautino le whaioso e suenga i lea mata upu, ai mai seo vala au na faa o atu, pele i ono fo ia lea whaafi tauli, e ala i le vave ave ese mai o tangata i lea no fuanga i le taimi mua, na vili na i leo, ma au na ngatali atu i whaalave lave. E silia mani se lau se fulu au nanga ale New Zealand Post ua fuafua e tapunia
au nanga ia I tutono fale talavai, fale tusi maisi tama I fale oloa. Ole a whaau au pea o na tatala la taula la I 5 selauno fitu I le atunuu, whaapea ma fale meli I nuu I tua. Ole tapuni ai o isia la to au nanga, ina ia o ngatusa mamana onga le malo, e toe whaatulanga I taaiala I le moomio fale meli New Zealand, ma toi loa I taaiala na whaataatia mai I le awheiwa se lawaru se fulu. O atu ina atu se lapata inga mai le pulenga nua koa I tangata I e tola wapi I se nofuanga I koa e tatawa na o atu I le asofaraile nei uo e se malea nofuanga. O le tausanga taluai na o atu ai ni whaasea ai le pulenga nua koa I le nofuanga o lo wapi ai tangata o na o le saunga le mu. O le nofuanga e mo tola wapinga e le sili atu ma le 5 aso peitai ua mai tawina le no nofotu mawai o tangata I kalaveni mafale ie. Whaailoa Nicholas Irons o le Forward Trades Direct o le lisina le anofuanga I whaapea. E na te e na ina se tangata e sulu atu mo se vaenga o le nofuanga I fia nofuai, ona o le lenga fatia e tangata o le tau o fale. O se tema o le tau sangata luaina whaatonu ina ai e le pulenga anuu, matu ina atu le 5 aso, ia I la tau nano nofuai, e sa ili aini o la tau fale, ma o ese mai I le goa moto camp. O le whai unga o Februari e umai le Lisia Irons, ma I loiloi le lumana ai mo le nofuanga. Ua filifilia Jill Rogers e avea masui komisina fo leo I New Zealand. Talona ia tau aveina le tofinga le tu mau I le masina o mati le tau sanga taluai pe ona lipotia le One News. Na whaamau nie le komisina o leo Richard Chambers le filifilia loa I o Rogers mo le tofinga. O Rogers na taita ia le tali mai leo I le mata upua Tom Phillips I ase te mo le tau sanga taluai. Na avea ma leo I le awhiwa se lau I watolu. Mai se fulufitu tau sanga o ngā lua I le whaingoso suenga I mata upu mata utia. Na avea Rogers mataita I leo mo counties manukau, mai le luafe sfurfitu I le luafe luatolu. Na wanoa le tofinga o le sui komisina talona whaamawai Chivon McSkimming ia me, ma le whaamawai ngā Tania Kura I a iulai. O le aamata fo I ona ngā lulue Corey Parnell, Jeanette Park, ma Tim Anderson, e avea ma komisina lango aamata atu I le aso iwa o Februari. Ua whaalawi loi unga o suenga ale soifua maloloina I le mata upu lena maliwa I se tina ono 5 tausanga le matua I le fale maikala estete ina ua misi I fo maifo o linga po o aunga o le Eurosepsis po oni afianga ua pepesi I totonga ai mai se fatunga o maini wha mai ele I le leo na tonga fiti na maliwa I le tina ia Januari lua lua. Sa whaia I loilonga ale Health New Zealand I le tausinga o le tina malesiaki ina o le soifua malolo ina I le fale mai. Na whaamau ele tina I le renal colic, ina ua mai au na suesueina I le ED, matu ina atu I aini fuala au mea tinga, na si iti atu lea oia I le isi vaenga o le fale mai. Na ta ue le lipoti, na umi o whaale tonu le toto o le tina ina ua fua e fo mai, na manatu fo mai, o le mafua anga o le mawalalo o le toto o le tina, ona oni afianga mai I fuala au mea tinga na ia inuina. Na maua le sui komisina na whaia le suesuenga, e te le vaenga o le lipoti e le imai au na whaatumuina e fo mai ma tausi soifua na tiute I le ataimi. Ua whaatonuina le Health New Zealand a Waitaha I Canterbury e whaato ese le ainga o le tina ua maliu. Na whautua ina fo inia o onga e whaia mo le atina enga ma le whaopoponga o tau mai o fo mai ma tausi soifua I suesuenga mo le Eurosepsis ma le tā ua whaamaumaunga. Ua whaalawi leo ingo le tina matua fitu tasi tausanga ma le tamaititi se fulu tausanga lena maliliu I solonga ele I papa moa I le vaiaso taluai. O Austin Keith Richardson se fulu tausanga ma lona tina matua ya Yao Fang na maua I lalo solonga palapala I se fale Welcome Bay Road I papa moa I laso tofi. O Austin e na o ia le tama ale urungali I a Keith ma Angel ma safa nau I Shanghai I Saina sa malanga mai New Zealand I le valu o na tausanga. Ua whaalea ngā ina le laisene whaia unga o Karen Stewart le ua whaalawi lua whaalawa I tele unga o lana mata upu na ia toso ai se tamaititi a unga I se a unga a mata toso I le whaleui ma toi toso mai le potua unga a otangi I a Februari o le luafe lua se fulu au avea ma whaia unga I le Alphabet Academy Cloverleaf Center I Palmerston. Na whaamaunia I whaamaumaunga tūlanga mawhatia o le tamaititi whātausanga mai inga I o inga Stewart na lawina whaamata
whamatalanga I luma o le whaamasinonga o whaia o ngai whaapea, na toso whaamalosi e Stewart le lima o le tamaititi whātau sanga anga I le whala, se ia o oina whaanofo whaamalosi I le whala, na tui lunga le tamaititi mo le taimi o mea ai e toe tata whaamalosi ma toso e fufulu lima, na whetosoa I e Stewart le tamaititi o tangi, na iwa ina sa ili whesosoa ni le tamaititi I le isi whaia onga, ma whai iai o lo o whaa o manua Stewart ia te ia, na whesota iane le tinao le tamaititi I le aonga ina uawa aia le mumu ma maka o lo oilunga le lima o lana tama peitai, na te ena e Stewart ia tuua inga, na whaalea onga ina le whaamasinonga le laisene a lea whaia onga, ma whaatonu ina e tutongi atu le lua se fulua whetala. Ua whaamea lo whātua e saina se taawale o le tuainga o le Honji H9 mo le Peristini o Fiti, ratunga I rama lara palavu, o I tuainga taawale ia e whiawe ai tangata maurulunga o saina, pe ona iai se whaamatalanga ale malo o Fiti, I whaamaumaunga mai le upenga tawhailangia au se tālia le carsales.com.au, o lea taawale e tusa ma le iwa sfulua whetala tupe au se tālia lona tau, o lea mea lofa ua atili whaamalosi ai le whainga paanga I le vao Beijing ma Suva, o le tausanga taluaina whaamea lo whai fo I e saina ia Fiti, le toe whaalelei o se vaenga o le whale ale malo I Suva. Tala fo ia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Se fulu 5 minuti le utele litu la valu te tu mo si fonga lo mo Wellington ya mal por kalaman atal ta na utu lunga tu fa poponga mo mo tatu tala mai Sāmoa ya ma pe foi tatu telefo te fa fonga litu la iva tau nei ya fa pe foi litu la si fulu lua I le a woli ni so tatu fa sila ngai fielo ina tu ya pe mai alfa fia con le te mo ta o fai malu o fai le te mo ta tu mo si fonga lo mo mo ya le morina le fa lo ya onga ya me se foi la ngai tunga luenga o le te mo ta ya ai me se foi ya le alo fai malu o ta ya
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se le ni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti ma vanuatu i le fi e na o le 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al Digicel. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti ma vanuatu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. Pasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpusā, tupua tausi ma tupua tū mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala. Ina uali i le matang. Ona mātou whaatulou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea ua tatala mai i le fionga i le fonga fitalai o le Palemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro. E momoli aloa i atua i le Palemene o New Zealand le tārusanga sainia po le petition mai le fastful 5 afe o tangata na saini lea tārusanga. Ina ia mawhai o na iloina le Palemene le mata upo e whaasanga i visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifuru maltasi o Februari lua o lua ono i le vao le sifuru le tae ao se ia pa ia le sifuru lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellingtone. Wa mai ana ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition. A o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso. O sa uni le komiti au Kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whiangai uma. Ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo le wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou lango ina ia talia le mālo le tālusanga sainia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia e New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au Kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au Kilani mai isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaawhai ngofie wha malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa ona o wala whainga tātou wha malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O sauniel tātou la ei o le miti afu wha apitoa o le Pacific Justice e luasfulu 5 tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi wha amatalanga e fia malamalama atili ai fa pele fa tawina o so miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi fa mole fa so ta il telefoni o fa 5 fitu o tolu iwa fa e ma fai fo yona e maua le tele o fa matalanga e fa tau ile nei lava fa moe ilunga upenga ta fa ilangi o tapena ina ma ole afonga atu se taimi tatou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto o le motafono i Wellingtone, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga malo a Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua.
Malo whawhtai o lesi wha silanga na nei tu loulau whawhonga Sāmoa o le amamala ma le fui lawe le toi au talaina. Ai wha sila atu ma le hawa tele tawai o le a whai whanutanga Sāmoa atoa. O wale sauni atu mole ina o le tātou mau po o le petition I le palemene. O le whanutanga walau wha alo atua I le pa ia o lau whainganuenga I Wellington atoa po rua Manhattan Valley. Ia ina ia sumai tātou te soa lau pule ia a wale tātou whamoemoe a o sauni atu e tau au atu le petition I le malo. O le whanutanga o le awai mai eile fionga ia anae Arthur anae mo se whamani nonga tili o le tūlanga watu oto I nei ia le tau mawhainga ina ia whawhainga o fia pemita ia o pemita tāwa whao mai I New Zealand mo atu moto le Pasifika. O le whanutanga o le awhaia I le aso tofi le aso limo Februari li tula suma lua I la woli se ia tau atu I le afo li tula lua. No whanga whai eo le whakasa loa hat tua tusi tolu sulfitu Metro Street e puni loa hat ia e talia so se sui mai e kali sia samo umai porua Hutt Valley ma le taulanga I Wellington. Mo niso mtalanga whaafsota I le telefoni o wha 555 o tolu iwa wha o wha 555 o tolu iwa wha ia no numera na mo le wha asirisilanga na a mai se le whanutanga le watalo le aso 5 o Februari le aso tofi. Ia te whatalo watu tātou tunu nei te mora au fia le uma wala wanoa mā te whaatasi atu I fwoi ma le tua whini ia ana wha solo ia wā fwoi le tautu ino luto ia ma luto malu ia le nei fwoi tae au le a sululu wa tātou ei I le mātou o fia le suru mo la ia tātou nei I le lamoi wali. Tone, good morning tālo wha ana malo sui fumanui. Talo fa malo tsoi fo le tuangane mari toi fa talo fa tsfo ile tata o fa fonga le nei vaenga o le tai au ia le ua o mai fo ile nei vaenga o le tata por kalai mo toi tolu minute afa le valu mari wa ai fo ile a mata ona pisi o le awala nei tai au ai ona wa a mata ona e nei fana wa onga Moni le ana tūlanga ia le wei tātou le teimi o le toi a ewa onga a ile manlo tele o o onga nei New Zealand ia o niswa onga le fato a foi le tawa e vile a mata foi le me mali e foi le teimi ia o niswa onga ia o le wa se le sa wa foi ia o nei tu sanga ia o toi foi ma tu I la tu tema o foi ma sani morino fanau tapi no la tu lunch yo la e me umba pe a ma sani moni le mari wo toi ai foi hanga venga nai matua wa telefo sa telefo ina malolo ia ai le woto e amatali fo ela tonga luenga le a telefo ina fetutu na ai a taimi telefo e le ato e amata fo ona fainga luenga lo matua mato ina mari nena papa yo e ave e ta maiti pe atu wala onga pete watu wai ana mana va ia matua ia tūlanga fo I man tu ai fo ile vai tau o malolonga la tu bisa telena a tu ina I matua ia tau singa ona I whana ia o vai teime fo I o ta whaonga ma fia ia pe mone lau saunoa ia ele sui a tūlanga masani ia a mese I tono ai ia o fuafuanga fo le ia tai fo a farfitu ia ua a I whatonunga fo I a whai farfitu ia ua o whaatasi ia o niso whana ia le wailoa sawa vali le ia o mese a onga ia tūlatalata wa mata fo I ona o te loa alum whanau ia ea e le tausang le vai aso fōu ia le wa mata ona a mata toi masani teimi mui o la teimi mui tauna ile tamiti te aonga ia matoi pule alava le matua ia mari o la whanau e moe le afalvalu ven ala iti mai lava moe le afalfitu ia pe wa mata ona matutua ia le wa mata le afalvalu ia o le ali le wa vasenga se fulu o le afalvalu po le iwa e whaasolo atu lava ina matutua matua I taimi moe na ave siri mai nol whanau ala taimi na e moe ia so ia na ia o tatou o wa ese fo I Sāmoa o matou e strict o seu grandfather it's taula ono mo e taimi ai tatu fita fa o tami tutua o ile tatu fa no tola e tafa fa mai fa fotis o tūlanga fo I e moni le tu fa tu ta fo le ia ma fa o so ta fo ila matanga o tu sanga la tu ia onga ia wona I pole fa nau ele umi fo ila matanga fo mai mantoe o le e vodi sa so marolo le wa mai fo ia me vai le toia e atua I si vai so foto e malolo mai las fa rai lele vai
waitangi sa o so ia manuia tele la matanga o man to la matanga la tu ia e fa masani mal fa ia mo fo ia boni si na fa na ia o sui mai va senga lua nga ia o ni wo fo ia ia po la wo ale na elu mo la tu sanga ia lo to lo fi lo ai ia mo lo to catch up ia ma fai tala to holiday le to ia Man via foi la lo ato o alon fa na via senga sful tolu le o la sa uni mo university Mari ninga tai le la to fili fai nga ruenga ia po la la vala fili nga ni tau sanga o le na la va wa pa u e lungo o Mari mo ni fo inga ruenga pe fa pe le o le ai fai nga ruenga ia mai le silo matua tofo ia tofo ia ia mare si vai mea awone ngarol pay na la fai ngor pay ni au to New Zealand o me na fai ma e fai ma vai o ia mele mai ia ma tu ele me fai an e tawan ave tu per te mam tina ele o mo lo ngan wenga o la pay ia na ngalo lo le lo fa Tawana e sin tama ia pelita o le board ta to nei e la vale vainga nai tawana fsosani ia mama tele faingo to me aima to ngingo to pi na wa e te no fonelta mama matina to la wat se fulu mal valu to sanga le ai se stongi o TV o wifi e la la de ta bamti na so on malia nei tato mato pe o le pesena e fai e te sasi lo ve to ai le mesi tu ia a mata mai lo e iva masina o tau ave o i o mana a mata fanga solo ona le fa no o tato te minute plan tal vola la sauni fenga ma to ali fa along ia balo baluia ia tulango alwenga o lite montal malo lo telo na yalo fanda ia pe monel sa no ngal tu fin ni si olva senga so tolu le o ta penat foi e mo tulango o university o ne ngalo ia tulango apply mo student loan student allowance mo pena ia o to ia lo school sipi ia ai lia ia tu unga ma vanga e tau fa mautu ia ma aga ia fai lete aga i tatu university Wellington ia fa so tai le so ia fa linga ma lana vanga ia fai ne fso so ani mo to ia il nei taimi o le am tango tu sanga ia ala tatu is fa fianga tu fini ana te tali mai ni so telefo ia tatu tano fa so il nei taimi o ta hao So say ile pura Sāmoa masuki saula memoso imanongi fatu sau pese i pese mami ia fiangana ese le matango Sāmoa, e mo o mia e tangata.
Lusu 5 minute tone talali tu la even le te mul tau fa tala watu tantu paanga le mafuti man le te mul tau tau tu mo si fonga lo mua e Wellington. Yo e toi fa malo atu tata o fa fonga nei tai au. Taton fo yolo alon mali lava le talingo le malu tai au fa vera vela ne pela o iputi koko ia pola o ipu kofe pola o moli nei tai au o le aso lulu aso luas fulvalo masino Januari. Vave tele marinita le ne foi masina le foi o tato sava le vale atu fai ungo Januari. E ona amatalia i foi leo Februari i le aso sa. Vave le tu sangala to ya. Io e marimana foi famanato il tato fa moe le aso atai au. Le fai i le Whamamoe le tatou tautua si whonga lau mua le tau le Pacific Outreach Engagement. Ia leo whaia i le hall ale e whakasai Kenneth Creek i Castor Crescent. Su mai tala lewa no mo so tangata lava. Me se tatou o whafunga e amatalia le itulai 5 anga i le itulai 7. O le a mawalewa no e whaasoa ia i le teleo inisio mata upu fia whaalia i so fina ngalo inisio por kalami ale si ufonga lau mua. Mawalewa no e mwhauna whaasoa i mata upu le soifo maloloina pa pia mata upu tau ia onga o le tātou ngana Sāmoa app. Mari? Moni leili to fine ana o lewa no fo i le ia e whaasoa i tātou por kalami. Ia, mai lau fina ngalo. Ini me fi fa le leia e o tatu o pokalame so ele pule malo tatu tinu e tatu no fa so ya e te fa ven e su mai ai li we filo ya matasi ya na piota no nei te lo sa pues no at matasi bonisi ver tatu fengano ya po ma o mana na peva ai me se nei tatu wompa anga no matasi ono te si matasi fa mo le ai le o mai mo mai e mana ya pefa peteli va ai al tamale o tas ya o le hola Kenneth Creek te mawai tasi taia. E whakasa i Kenneth Creek. Ma le wha mo o la i fo ia se tama i tamaftanga i avatu fo ia. Wai te o te ngā pokala i vape ia o wha soa ia male a male la walo. Pe fai se vaenga ente i se sio mātou nei te a i se me te le uwhiwhia. La i whaila fionga i le li pule o e te latu e te wha soa iei. O bele o te le linga tatu o nanga an ele fa pe fa bolunga tatu o nanga man ya o isi fa butonga mo e mo muso fa tu ka por ma pe foi le ari e me voi o le por po kala me atu si fa so mai le atu ya o bele le tau fa le o bele o te nga o nanga na lai a nga lue fa tasi mo o loa te le tau sanga fa tatu por kala me ana review ma e tau pati mai ala tenu e wala au mai a ia le pokalame le manaia ia manaia te sui leo pokalame o a mei o leo te leo fia e au manongi ni tātou tautua ia wā wha leo tātou waunanga au wha nei misia ia wha fonga lau mua sound ana au wha nei misia wha eili an tātou lau mua sound wha fia mo e Sāmoa i le so tai au ia e le tu mamai no whātunga o musika o whawhiwhianga mali Ai me se lava whātunga tuwai mari lea e toi mwhaion toi usuina e le tatou whaili whātunga i e whiwhi lava nei tatou tamama tina mātutua ia e whapele i se me anga e le ainga tae la whiawhi ia su mai a whiwhi o mai tatou whiwhaasoa e ma tatou whiwhi whatasi la soa tae au i la whiawhi Mānei e foi mānei e loanga leo e tā o i tūlanga o whanau e Chromebooks e lua le mai tau atu e ona whaile se i atai au ia meo te mai laptop o i e au ngā mole haonga te mai e lopo o ini tala vau i poni whanau a onga ia o le a whamoni e ni la soa tari se ina ia mani so tātou se i olo i e nei whailonga ia mea tala masine e whamoe moe i o malolo tunu ia a whaila le te wat au whao mai ma moli to ina malo matua pena ma moli ati o i le tātou hall ia wat whamoe moe tai au Sa on le mare te lona i tatou mātua mātutua e whiwhia lava i whamoe moe whapea ia. A awata ia le
Teine tupulanga male tama male tupulanga talavo ia mamoli lo matoma to ina na esauli to pik ia pete no foi o le pete uma wa sa fa ilunga po sa petrol voucher o sa pepo to elo ta avali o bea wa ka uma na ila so tai o la programa mo le ale tatu o na ia o monongi wa tu si fongolo mo ia o se tulanga ila wa ia ilo fo i tu na fa la mo tonga ma una e sia fa ia tu nga me foi ia e a nga yo tatu e a monongi la tu ia wa o licho la tu wa ia o tatu tu la tu ia o nga le saole la tu fina ngalo ma la tu fa ali mai tatu tu ai me se ta wa yo fina ngalo tatu fa fonga mari e le o vaenga uma tātou te iloa e mwhaiona fsosoani mai lātou ini vaenga o misi atu foi po ni vaenga foi te tauna whaalele e le tātou au nanga e nisi nao whamanatau wala whamuhimoe le aso hatai au ai mari mana e foi ai te tala talaina e le tala lina o mai ana whinungo leiti o New Zealand i le tapuni ai o te le lope masaini ona e alu i le paper plus e whaonga le New Zealand Post o lele tele o lato au nanga po counter si tono o whalaoloa le la tapunia le vai atu e se lau fase fulu ai fa atu mawina pe ia lato la New Zealand Post ai pe o tama i counters po tama i fale e pe la o le au nanga li tono paper plus pe sfa te inga o vainga na o le a tapunia pe la ave ese foi mana e foi fafsile atu no mari po ia inisi o lo o whaalangolango i le au nanga a le New Zealand Post. Mantua o nisi telo taimi o le watato shop online. Watato while wa watau le o nisi e lafo ni tusi. Pe o aso ia na tele la vaina feso o ta i tusi wani me lafo pusa mili. Moni le ano tulanga i le au nanga New Zealand Post. E to tele o malo la tunu e whaalangolango i tulanga au nanga ni. Mesiala le fa boli fo ia poni pasos e a foi le fia la fo ile po au kilani ia po lo le motu sauti o tu la fo ia le mai tau i tonu na una ngale New Zealand Post le fai ia tato i le paper plus o le liwino o le sine ta vale ia po restalo ta vale ia o le to faingo registrations o mo pena la faina na maui o le si vai nga ta wana ia o mai tau ia vate te ingol masina le te nei na fo te alu i tono New Zealand Post ia o te alu e te fa popo ia te fa folders talar ta vat ia ai o mai na fai lungo online tu sole pe wo ma fo na le fa ngai na New Zealand Post ona lo mo fai fo na fai lungo online ia e te le ai la te loa ia to te le malo la tunu fia e oe fa New Zealand Post mana e whaila facilita to tunu nei tai au ia po ia inisio whaalangolango po taua tele ala to au nanga ale New Zealand Post ai le mai tau ato le a tele ni ala to au nanga po counter so le ave ese mari tu sala taua ai au lana ala no walo le New Zealand Post no ole toi print mai le ia wa fai nei online le whaafongo le registration ai wa fiu whaatali pusa meli wa lua vai aso ia vili lola i o le vaenga i FMI ia luma ave reference number le lalo le New Zealand Post e toi print mai ai se kopi o lau tama i pepa foi le tu luma tavale o le lau sa le tala whapea o no vinga la atapuni la le i le paper plus ia no vinga se longa so se vaenga se o nanga le New Zealand Post e print mai ai ia por AA fo ele lo mi mai o tele o vaenga nei tele o nanga le New Zealand Post o te lo fo le mai e telefone matapu le o le fai mai ilo e whenga malo ia tūlanga ia o le peo to anga vaan to fa tino me o pusa meli ia po mailboxes i ainga ma oi ainga ele ni pusa meli e ainga ele pusa meli o isi fo i meli il to vine ana tu so pasi le so to va te go se ilo iga si appointment fu le fan forma e mai o pasi le so tu fai ia o ina te tu ilo e ia isi va eu te loia o Sāmoa e ni pusa meli aso ie tu se e alu tu se e tanga tu ila wo e alu mori lau tu si o tu si na fai tau mo ele wo
la tu sile la tu moli ia nanu atula ia o vai tau te le masane no falong me tala no ita sim tu foi ia no lai mena ia sa le ni pusa me sa le we awano no winga fe pe ana ni pusa me li lumo fale Sāmoa no winga mo na vai tau se fo le sil tu sil ia o le tūlanga nā le mai tātou telefon tāre tu whinia ana. Lima se lau o no se fulman fitu ia la o loa whatu mawina pēr. Ia pēr man se lau fast fulman tupu ia le la tāpunia. Pēr whai o le tonu ni faltusi ia po nisi fwoi o vanga o Paper Plus ia po nisi o nā hui i whale o loa. Ia pēla o na iei tātou titai pēle mai tau atu. I nāle 4 square. O roi foi mal New Zealand Post. E tele faina piki mai ia lau tusi for lau. I wai faina ana tu fa pena piki mai le fantusia por fal meli. Ya ni sina telefon ni te mo ta le mai tau atu ana o le tatu tano ile solo ile na tu lai mai ma nui ile vai so tanwai. Ya le mai tau atu papa mo fo ile sino fuanga o le na ile solo ile ia o tele iloa a ui. Ale mai tau atu fo ini na maliliu. Ia papa mo la tu ia pele tele tatu tano i ma nui Io e silo matua grandmother e fitu tasi tau sanga masian tama sefulu o le tama lana tama sefulu tau sanga le na mali liwa ina i papa moa ina wa maua fo e wa solo fo le palapala i lungo la fale ai o si tama titi le na le tasi le tama le ngali ia si mele o Austin e sefulu tau sanga ai le tele o me fifia i tatawhai tau atu lava i le tele o talai pe i misia i le aonga o lana whai aonga musika ia o peo e sao e pena tele lava tala i le solonga ele mea o tamonga nui a le fo i mali liu tangata i solonga ele papa moa Mawa el tūlanga le tūla i mai le whai ungo lava i asu i tūlanga o le tau ti munga i o lo longa fwoi na awhia inisio o le pito i lungo le motu o le mai tau atu fwoi ana inisio pule ngā no ule wā matanto e ilo o vea mene i tupu i solonga ele nei o mea mutu e mata i tū wai tūlanga o ai inga ma tūna whono wala pui inga ia e mesi awa no whuanga i e camp ia po no whuanga hoi i e tōla wapi tangata ia le lata nei lu i paunga ia mawaianga e ono solonga o fie fui le ia o le pule ngā nu i e le peo peti po tau ranga le mai tau atu le na a fie mai le tūlanga i maunga nui ia o le wei repoti fui ia wa le vana longo atu wha ilo atu ia walau atu e le tali pe i le ngā ioile le pule ngā nu i le taimi sa tauna ngā ioi o vaanga uma nei ma fesili ma ia matua i ngā moani manatu ia le lafa ngā soro nil susu e ngai e wha mautu ia po la se tu laga ia wa le hua mai mau e fui sui fo maolo nisi to ono le nai maunga nui ia ma si tina le masionalo ia o tu lang fo i o fale fo i e le fauanga i no fuanga i ono soro ngofi ia Io e moni le peo le na wha mamafa le saunoanga al palimio New Zealand marila na saunoanga nafi ina o whailana Conferenisia nafi e wha mamafa lana tala noa e le mamai le malo i le il mele solonga i le mount monga nui ono le vai atu le tele o le tele o telefoni fe avea ai ma tele o wha maumaunga o ale foina o e mantua le taimi whato atu pa wha lave sa wha pia mai le pulenga nu a tauranga ele i se telefoni na refer atu pena alwa whaau ia te mō lātou ai maua muli ane sa i le wala e whai le wa mata su engai maua ane o lana i le wala au po le lata i le ono e tae au la sa i le wala au lua i tu la ele i tupule whala mawa el vangana le lai te le la fe ia fina wa inga o le fo mai leo ia ele i o ia leo ina wa tali mai o se la tonga nuing o le mele mai tau atu tu wa i leo ai pule ngānu i le sengan benga leo ia ai ia o vanga o mai e tali pe a whare susuenga ta ue o whenga susuenga nei ma inquiry nei ia whai ona tu ia i whesili ma ia ma mau e fo inisia o le mea ta ua ia o ni a o ngai te whaalele ia i fule anga i luma ia lolo winga i taun te sile tu la whono whauna o maota malao a inga lata ni au vai o maunga ma tuna ma pena
ya ma te sulo no winga ele faina te faia ni tola wa ping to ngala wa ping we bring campsites ya no winga o fe mata to le I Alston ma ya wa le tatu te ilalo le maunga le pagi tuhi le ya o ofisili umana le la tali mta pun nei ya la tato ma te tupe ana le ma tatu telefon soli te fia fai ta vale se honji H9 soli wa ya tu le ta vale le mai sai le fo ai president so ele no te mo ne Pacifica le wo tu ta vale le te mo le e mai ta watu ai le pepa fa matalanga mai le malo fiti o le fa pe o ta vale le na fa me lo fa tu e saina ta vale le fa ve ai tangata maululunga tangata malo saina e le fe ave ai le persenio ofiti so fa pe ia la ave male pare mi ofiti na fe lo ia tanga loa rampuka le fatu o ai tu la ta vale ma ele io o toinga fausanga ia saina le uti mai te ta fia feita vale tu GH9 le uti Ivas fulu afeta la petu sama le ivas fulu afeta la Australia le tau le ta vale Ivas fulu afi pato fa alongo fa le toinga ta vale ma ana fo ila le tu pena ave fa le ni ai le tele af ia me pe fa malo siati le fa pa anga saina ma fiti ai le fa na la to fa le le si va en le State House fiti tau sanga talwai so le tau ai mai stupe ma si fongo lo mo per fa sallo ila tu pesida o me ele tata no ai fo ya ste mi amata pokala me upfa yo malo yo le vi tu sanga fiong le ya la wano ti lao te mate tu pe ye tu la ngole tatu tu lo ai tu la ngo o le o le afiango o tu moto Pacific ia I tupe ma va ka tupe ye o mo mai tu la ngo malo telio o saina misal saina le o mai tau le telo te mau ingale sa mai ya le te muli mau yo le mai tala fota yo ta vale yo o te fale le State House ya o telo tu pe vole le ta sa mai ya ta tu o le ale me lilo le tu meni ya o vesini na mo tongi mai le sa we tu man mata we ia na o nisi na tala mari lena lela walunga fo I telefone ne vai aso ali fo I mari vai atu I o le wa mawale sui komsino leo ata nisi la ia na sui tulanga talu mai man tu leva na vanoa le ne tofinga le talun fa ma vai che von mix skimming ia me ia lela wa sui tulanga I Joe Rogers wa leva ona professional leva na acting sui komisina ia Joe Rogers vai atu o ia le sa taula mua mai I le tali mai leo I le mata upu foi le tamama rokopa Tom Phillips talona le na maleo I le taunga fana maleo o le ma e fo tu lai mai fo I leo o leo le vitina I le tu finga o le sui komisino leo o le mai tau atu I le sa tai leo I le counties manukau o no fuanga le Pitusilia o le afo tanga luenga leo Pitusilia le te le ni sila to I le fai tulo counties manukau le iau kilani e lono winga le te fo I wafo to finga o le sui komisino o lo winga tele yo leo I lalo vainga Rogers yo le Pacifica le nga lui nai ia tato I kilani I counties manukau area mangele o tara o tahu ia o le te leo la le sava ili tuna ia le wose email to finga ia o le suko misina ia talo sia ia le leia tulango au nanga ma o le tautua mo le atunun me tau ana ia le lei ia ma ia solo mua foi taula mo leo na le famaoni ia I tulango o ngalwenga misele le aputputino tulango tula fono moni lei ia mana ia o foi le matoi tu pai le to finga ya wow ia na le matu e awari na lautina o te le tutuli tu le sera banga ia le fara utai ia we vai o le sa ave msi komisina ia moni fa maonia mulianga ili tulanga ia o vanga ne pe tupu ye o vai tu na fono mama ia va pe sui malo ai tangata la tele tulanga o leo ia o telo o mane o se e me tina mai tai le tu ningo tu finga le ia
La tu tata mai amio. Talosia i se su. Ia na ale o toi 5 minuti ona tale o le tu laiva, tale iva ona toi whafonga le ia tatu talafou o la vai foi sina whawhiwhianga mari. Sole, fai mua loko me ai. Mani e pulele tamai, wa matoma wai me alele, o ya mato via iai, a otuma leolane. Ole mea ai na tatou anga salai. Le ulu ai tangata na toi lalo ai. Ua o mai lava i nei o na po. Ua a mea pea ma mea wha pisa pisa o. Alu i se wala me lave na o le fata fata. Ai mana o e pule i mea tau mawha. Nana mea ai ua le tofu tangata. Alui le vale o le amo nga male fa. Ua le kea i le ano si ama. E tu sa peti ngā ai le manawa ia ea. Talo fai si whana ua ai maona. Ae leilo le afu e ona. Tali vai ma i se tamai titi. I toi mea ai nanana i le la pisi. Te ainga o se maripo se whai poi ponga. E mua lama whatu o le tanga pepa. Ua le ai ua na o le fuke. Sa ale sa pasui le ato tutupe. Me sini atu i ai po ala mea. Me ai se me au o mea ai ala na tai whau. A o isi tangata pea wha pepea. Ae whai mai o le mata malea. Tatou alo e se mea ai wha pea. Awa e ai whatasi malota ua lea. Ae pula lama oe no fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ae whai mai isi e le tinga. O le maua isi o le matapoto. Ae ngalo ia o e le whata oto. E bangi angi ai ni po o le whana. Talu ai o e le matua i le ai mine moto. Whai nau lotu mea ai le tauria. Sila mai le atua e le manuia. E le taulia fo i lau mali e pule. Awa o mea ai e le ia luai sau tupe. Tatou alo e se mea ai whapea. Awa e ai whatasi malota ua lea. Ae pula lama oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ae whai mai isi e le tinga. Ua le kea i le ano si ama. E tu sa peti ngā ai le manawa ia ea. Talo whai si whana ua ai maona. Ae leilo le afu e ona. Tali vai ma i se tamai titi. I toi mea ai nanana i le la pisi. I toi mea ai nanana i le la pisi. Amene. Soli. Ia, whabakangkanga i e ma ailoa.
O se avano tāua tue whawhelua e atoa ilo tātou tunu ure nei fwoi whao poponga o tala fō mai Sāmoa o se mai ele whafonga. O se whamanuianga mo le atu whale a lele e na uofo i nātu iei le au o nanga ale se nese ma le ENT mai limtanga ruenga le sui fō malolo ina se avano e siaki fua ina i au noma se tutongi e le whaalongo i so o se matua e o lava i whanau mtangata mātutua ma fōa i fua i nātu iei me whai ngā ruenga e fisoa soani mo i lantolo i e le whaafi tauli o le whaane tonu o le whaafonga. O le fisoa soani whaawau le nei ale se nese o longa lulue whaatasi ma le soifua malolo ina. Le o lo tau wala mai le fisoa soani a nisi o fō mai au se tālia ma nisi o i lantolo a onga whaaskola sipi te tono o piu. O lo fisoa soani e mo i lantolo e mana o mia le fisoa soani. O se au o nanga fulu au wala mai lalo o le porkalame o ta ua le tautua le malo au se tālia. Lea o lo whai mata milo tuai ia o ngā tūlanga lua te itasi, mai le vasenga lua e o antu le vasenga se fulu. O le tūlai vai le tae au nei o antu le tūlai lua le a wauli, o le a amatei nei le au o nanga, e le hola le ka le sie whaka sai malai malu, ma e au normas tutongi. Ua iei nei atu a lunga ma popo lenga, o le whauru lunga po le peristene le to manga moe popo ngā tia, e na ua iei mata opu wa fiai whanau o whao atu, ua iei so tanga po visota inga ma whala au whasaina po le aisa. O le te leo le popo le ua iei nei le peristene le whionga sili niu lina jang, ona o le tele o le a fianga o a inga te itasi, e meite itina ma whanau, e na ua tāngo fia ni so le a inga po ta ma whala au whasaina, na tā ua sili niu sitasi o pa anga wha moe moe ina telefou. E le imoa sa lato malolonga i le teimi o le kirisimasi ma le tausanga fau o mawai atu. I le whaato ai atu nisi o mata opo e au fie ma le mata opo e pe o na ta ua. I a lato wha maumaunga e lua se fuma le wha mata opo na tali atu i ele to manga e leina telefoni mo fisoa swani. Whatase i mai lato na o atu lava le ofisa e tā pā le fisoa swani. Au whanga solo e fo i tiu te mga luengo le neito sanga na whai loa le peristeni a siliniu. O se ta siliniu vaianga o le a sila tutoa ia e te tau o na fisoa swani ma whaane leia. O lo whaama natu mai lava le to manga i le atanu. O i lava mo o mia se fisoa swani i so se teimi ia vaala au lava le numero masani o le valu se lau fitu valu fitu wha. O se tala fia mo le au whaisa o whanga uma o le aiai le pasene le nupi wha o le a wha matu mai e fiso soani e tuel tampenei no whanau moa onga le netu sanga. O whamau ni mai le minista o tupe mo le pola ana rosa morio. O le tasi leo mata opo o le a whatala no i le fono o le komiti whaatonu o le a whaatuteia le lea sofarilo le vai aso nei. Tau no mo le pola i le porkalame alfisi le whai ma le malo. E leo mo whai anu whaalau loa mai i le teimile nei. Ai o le a whaalau loa ina mai i se whailoa inga ma ofisa whaasale lau, le au whai o le fisoa soani o le a wha matu mai. Ua tali le fionga le whaipule o sa nganga numero lua, le fionga whata Ryan Schuster, e se whatala noa ngā ma le TV tasi, e le manta opo le whaate e no i e lona fio anga ma le nuu. Tō mai tau mai, o te rofi atari at ni tau, ngā te talo le tua ma, o no sae ma, tu pe le tua wha moi moi, e re po e pese nu. Le tūlanga fui nau o tuai i le tūan, i le ai tō a, te ro tari fui ai. E se a whina ngaro mo. E se a o manatu mo. I le ai le reisi mo tonu, la fui o le lotu mo. Fai me wha lotu mo fia mo. I au le te se ngau manatu whaatangata. I a tūlanga le whaate eino. Ia, se nau le tua si le fia meu. Nau le tua. Le tua si le fia meu. E ruvule le sao o iu manatu. Mai e au fia i fo i manisi o lona ainga, e le mata upu lava le nei e tasi, mai o lo whaatasi mai e se ai lato ma le fio anga. O lo tau sanga wuden matonu. Sao ni mai tadi manui al tato bloketi. E pawa ngan mele lo mo fau. E manguian matonu. Manguian ua ko mo wele kumalo.
Kero vai fo ngai me vesi ai. Kero vai ngai me vesi ai. Pe ka ye la ko me fa vesi ai ngu ya wa uya. Le la usa ui. Ia mangu ia mako ku malo. Fa ka ile ko me de bongo. Ya ma fo anga me um. E for ke me re me um. Le vo ku la no ye kambi. Ya o me lango. O me lango de fa mo le la ka pe ngo fe nga malo. Wa le se fa mo ye mangu ia mai. Ia ku langa fa ke ngo ia ka ki ia nga ku langa ia. Wala ke ko fo maku. Pe fa ke nga ia fa mangaro ia. O se mata opu nā fō mai se whaai unga le whaamasinonga, o le atasi e le whainga nu o le fio anga o whenga, ua na o le pito iuta, pe ta ina tā ua whata roketi le whailoa inga ma le TV tasi, e le iusta ia le fionga le whaipule ia whata Ryan Schuster, le whaai unga a le whaamasinonga. O tala fōia, manuia tele ni asolo tātua tino, whasoi fōia. Talo falava o talafou mai le si uafonga le lau moi Wellington e mo le nei tae au a solua 15 Januari lua a whelua ono. Ua whaamani e leo la tau te le itali peo o atu i le wala au na wha o atu ai se popolenga o se tangata e winga i leono solo le ele i Mount Manganui tolu i tu la mua a ele i solo palapala na maliliwa i tangata i Mount Manganui. Na saunua se tasi o tangata na api ai i lea taimi na wa aia se taavale ale pulenga anu o pasiane i lumo le nofuanga i le lua i tu la a ele i tupu le whaalave. Ua whaailoa whaalawa i tele i ngoa i la tau na maliliu i e solo nga ele o Lisa Ann McLennan 5 tausanga, Mans Logue Bernardson 2, Jacqueline Suzanne Wheeler 7 tausanga, Susan Doreen Knowles 7 tausanga, Sharon Mechanico 5, ma Max First Lee 5 tausanga. Ile lua i tula mua a ile isolol palapala, na valaawa tuai le na vilina leo ile taavale ale pulenga nuu na pasiane, ma taawa atu iai ua iai si tama isolo nga palapala. E na tele imautinope na lango na maila na valaau, ai sa vavio na alu ese mai loe le no fuanga na iai, malona manatu, e toe vavio na o atu le pulenga nuu e longo umatangata mawhaia iai se fuanga, na saunoa lakse na nanafi, o le amautino le whaioso e suenga i lea mata upu, ai mai sio vala au na faa o atu, pele i ono fo ia lea whaafi tauli, e ala i le vave ave ese mai o tangata i lea no fuanga i le taimi mua, na vili na i leo, ma au na ngatali atu i whaalave lave. E silia mali se lau fa se fulu au nanga ale New Zealand Post ua fuafua e tapunia au nanga ia i tutonu o fale talavai, fale tusi, maisita ma i fale oloa. Ole a faa au pea o na tatala la taula la i 5 se lau no fitu i le atunuu, faa pea ma fale meli i nuu i tua. Ole tapunia ai o isia la to au nanga, ina ia o ngatusa mamana onga le maalo, e toe faa tulanga i ta ayala i le moomi o fale meli New Zealand, ma toi loilo ai ta ayala na faa taatia mai i le afeiwa se lau waru se fulu. O tu ina atu se lapata inga mai le pulenga nua koa i tangata i e tola wapi i se nofuanga i koa e tatawa na o atu i le asofarai nei uo e se malea nofuanga. O le tausanga taluai na o atu ai ni whaasea ai le pulenga nua koa i le nofuanga o lo o api ai tangata o na o le saunga le mu. O le nofuanga e mo tola wapinga e le sili atu ma le 5 aso peitai ua mai tawina le no nofotu mawai o tangata i kalaveni mafale ie. Whaailoa Nicholas Irons o le Forward Trades Direct o le lisina le anofuanga i whaapea. E na tele te ena ina se tangata e sulu atu mo se vaenga o le nofuanga i fia nofuai, ona o le lenga fatia e tangata o le tau o fale. O se tema o le tau sangata luaina whaatonu ina ai e le pulenga anuu, matu ina atu le 5 aso, ia i la tau nano nofuai, e sa ili aini o la tau fale, ma o ese mai i le goa moto camp. O le whaiunga o Februari umai le Lisia Irons, ma i loiloi le lumana ai mo le nofuanga.
Ua filifilia Jill Rogers e avea masui komesina fo leo New Zealand. Talona ia tau aveina le tofinga le tu mau i le masino mati le tau sanga taluai bei ona lipotia le One News. Na whaamau ni le komisino leo Richard Chambers le filifilia lo i o Rogers mo le tofinga. O Rogers na taita ia le tali mai leo i le mata upua Tom Phillips i ase te mo le tau sanga taluai. Na avea ma leo i le awhiwa se lau i watolu. Mai se fulufitu tau sanga o ngā lua i le whaingo suenga i mata upu mata utia. Na avea Rogers mataita i leo mo counties manukau, mai le lua fe sfurfitu i le lua fe lua tolu. Na wanoa le tofinga o le sui komisina ta lona wha mawai Javon McSkimming ia me, ma le wha mawai ngā Tania Kura i a Iulai. O le aamata fo iona ngā lulue Corey Parnell, Jeanette Park, ma Tim Anderson, e avea ma komisina lango a mata atu i le aso iwa o Februari. Ua whaalawi loi ungo suenga ale soifua maloloina i le mata upu lena maliwa i se tina ono 5 tausanga le matua i le fale maikala i estete ina ua misi i fo mai fo linga po o aunga o le Eurosepsis po oni a fianga ua pepesi i totonga ai mai se fatunga o maini wha mai ele i le leo na tonga fiti na maliwa i le tina ia Januari lua fe lua. Sa whaia i loilonga ale Health New Zealand i le tausinga o le tina malesiaki ina o le soifua malolo ina i le fale mai. Na whaamaoni ele tina i le renal colic, ina ua mai au na suesueina i le ED, matuina atu i aini fuala au mea tinga. Na si iti atu le oia i le isi vaenga o le fale mai. Na ta ua le lipoti, na umi o whaale tonu le toto o le tina ina ua fua e fo mai. Na manatu fo mai, o le mafua anga o le mawalalo o le toto o le tina, ona oni a fianga mai i fuala au mea tinga na ia inuina. Na maua le sui komisina na whaia le suesuenga, e tele vaenga o le lipoti e le imai au na whaatumuina e fo mai ma tausi soifua na tiute i le ataimi. Ua whaatonuina le Health New Zealand a Waitaha i Canterbury e whaato ese le ainga o le tina ua maliu. Na whautua ina fo inia o onga e whaia mo le atina enga ma le whaopoponga o tau mai o fo mai ma tausi soifua i suesuenga mo le Eurosepsis ma le tā ua whaamaumaunga. Ua whaalawi loe leo ingo le tina matua fitu tasi tausanga ma le tamaititi se fulu tausanga lena mali liu i solonga ele i papa moa i le vaiaso taluai. O Austin Keith Richardson se fulu tausanga ma lona tina matua ya Yao Fang na maua i lalo solonga palapala i se fale i Welcome Bay Road i papa moa i laso tofi. O Austin e na o ia le tama a le urungali i a Keith ma Angel ma safa nau i Shanghai i Saina sa malanga mai New Zealand i le valu o na tausanga. Ua whaaleo ngā ina le laisene whaia ungo Karen Stewart le ua whaalawi loa whaalawa i tele ungo lana mata upu na ia toso ai se tamaititi a onga i se a onga a mata toso i le whaleui ma toi toso mai le poto a onga a otangi i a Februari o le lua fe lua se fulu au avea ma whaia onga i le Alphabet Academy Cloverleaf Center i Palmerston. Na whaamaunia i whaamaumaunga tūlanga mawhatia o le tamaititi whatausanga mai inga i o inga Stewart na lawina whaamatanga i lumol whaamasinonga o whaia o ngai whaapea na toso whaamalo si Stewart le limo le tamaititi whatausanga anga i le whala se ia oina whaanofo whaamalosi i le whala na tui lunga le tamaititi mo le taimi o mea ai toe tata whaamalosi ma toso e fufulu 5 na whetosoa i Stewart le tamaititi a otangi na i iwa ina sa ili whesosoani le tamaititi i le isi whaia onga ma whai i ai o lo whaa o manua Stewart ya te ia na whesota i ane le tinao le tamaititi i le a onga ina uawa aia le mumu ma maka o lo lungo le 5 lana tama peitai na te ena Stewart ia tuua inga na whaalea onga ina le whaamasinonga le laisene a lea whaia onga ma whaatonuina e tutongi atu le lua se fulua whetala. Ua whaamea lo whaato e saina se taavale o le tuainga o le Honji H9 mo le Berestene o Fiti ratunga i rama lara palavu o i tuainga taavale ia e whiawe ai tangata maurulunga o saina pei ona iai se whaamatalanga ale malo o Fiti i whaamaumaunga mai le upenga tawhailangia au se talia le carsales.com.au o lea taavale e tusa maleiva sfulua whetala tupe au se talia lona tau o lea mea lofa ua atili whaamalo si ai le whainga paanga i le vao Beijing ma Suva o le tausanga taluaina whaamea lofa i fo i e saina ia Fiti le toi whaalelei o se vaenga o le whale ale malo i Suva. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.
So say ile pua Sāmoa masuki saula memoso oi manomi fatu sau pese i pese mami pia pia ngana esele matango Fumalo minuti utele li tulaiva vanfianga le Tatiana Band ya po le 5 stars ya tu fa sa 5 stars mar po Sāmoa le Tatiana Band ya nei te mo tau tu tu si fumalo mo i Wellington proclama la ator tau mo lo no pe vi fa so mai mata pule na tu na tu le fa fisile tu finiana tau nei ya o e fa ngai na fa de meli la tu ya o po tu la la tu ya le wa ta tu o mano online ya le mai tau atu tele au tātou tiru nei o tātou mātua ya o ana la fotu lango tusi ma vanga fa peo ni o loa e fo ie moli fo le nari a hinga i o kilani po loa i le motu i sauti e fa ngā New Zealand Post ya lo na i o le alo maseisi fo le e mo moli fo e longa weisi tanga tau avisan fa moli fo le lunga le post e ave le post Sāmoa Post te lo iei ya tatele fa ngaina fa ite a Maria te loa ya e finish e la vani solo fa ngaina ana tala tu tato laina torwa lima lo o fatasi te vini mai fa mela fa so poni sila mata upu na va tu tato telefon patalo fa to mari i le sunga ya tapso lo mai ava tala tapso le lo mafuta mai malala to fainga wenga i le Timber World i East Tamaki o Kilani mahalo ya fa tai le tele mai tatu tautua i le kompania por fa fainga wenga tapso le ngata leo tele kompania le ma wa mai tatu tautua malo la banga lue malo le fa to toi nga wenga le fo i tai la sulu tatu ya fai malu fai va le te mo tai ya mata funi tausan yoi tatu le tangon le tu sak ya o le ua malo ya o te lo ya so pu funi ya o kilani na to ya le na malo le so fua ya avras fo ile ya o te lo te le la to lua tu la to li vivo ya avras tofi ya malo lo so really ya sto na ya sa yo tu la fa pena ya wa so malo ya e o malo so malo lo tangi ya tu li lo ya so la ngala so
Nala, ia. As maliu fo ile malolo las faraile las nga fua. Ia, te loana e te le la fufuanga fa le ainga o lo fufua ma fa moi ia manuia te le lava au tau fufuanga nei tau sanga. Le wi tata vala uto fina. Talo fa malo soifua. Ba le o se fua ya te valua professor. Malo si fua vitao. En la ngai ali lo pokala me di ya. Agora pa foi dile. Benga kupu mai le New Zealand Post Ke loa e wai di makau sanga ngai ro la tai le me. Ia. Pai si le zonga le o ko i le u mari le. Ela me o medi ki di pa ma. Ia. Agora o que vem a ver a New Zealand Post ya. Agora wa makanga fa si ya. O me alo le por católicos. Moni. Con como ana, o sea, le a este fe me la uria o e es que se fe me al costa, porque le vola que mi sai mi la sola o le le melisa, ale ngi me o email di mo me fax, mo me text. Mari. Ya ai pinga le melia sa so ka ya ala ngala o sa for technology ni ve ke ali Boni lilo. But it's going over. You can't go. You can't go. Me gusto ya. Ya uno fa casi el titania, pero sai ko. Yo me dedi yo nga. Ya wa me ngale pupu ya wa. Wa ko li New Zealand Post a part owner government na. Iya, boni. Ya, mela nga ye pura la government foi. Ya. Wa ye ka malo ye ngi wo katle kosti. Mo sui foi ki sa on li. La la wa kilo ela wuri ye ko le ke le shareholder ko ngi company. Me pilong nga ile. Government pe ola ko wa nga le la ko le o ko ngole. O mengi fai ya ava pe building ke le ko nga le le posia e mai fan mai le malo so ngi nga le piorai ya no o mengi we ke le paso o me ko ki e alo le ko ki vale ni le tasa la ki ni va korea sa so wala me pusa meli ya la kapung yuma so na le ko pusa meli ya wala me ko ku so le awala ia ya ma le ya ka ku ye le ta fu ngale pe ale se me lo le ta yo le ale ko e mo me ngala be se uma eso ka pu mala ya wale al me la sa me la fa inga la ka ma ku Moni. mo wala ngai le lo fa technology e mga mia la gaming e mari mana nga fa se lua o nga o sa maku me se li nga pa ya wa te ole la sia nga ole o nga ka maku Mali o isi me le o fa le lo ke ole email mo me lo pen pe ma sa nyala ko o sim le ta vo nga le Ia. ya kuchima la la so swima bele ye ole sinkurio luz food lo wa ko boni li ya wa kele me fo a po ni la lang kele me fo Moni. a ko pa wa me ka ko le ole lo ngale so ya ima No, oye. Estamos ahí, no fue el len fue dale. Wa le ka ko behind lo la ka ko. La esa la kala el pese nga usumba. Tole fa makanga ia so lo luma. Me ka wa. au tai fa so Ya nga le wa ye. ia Le wa maka yo vela me yo ruru me ya lo wa fo ya le ai. Ona me anga le kom fa yele wa nga wala lima ka usanga le roll out tele me Mali ya fa yo ngai lo nga ka ya wa ngai fa kio ka ka wa pe ele mai sko va sala nga ma ia lima la ka usanga le o policy ko du ka usanga ya wa ma o wipe out un bangi ne ya nga korea la fa ka dia la ai so me li wala fa ka li korea la ku ki li va
La. Wow, sorry. Mana ia te lau whaasoa ni tai au. Sosoani mai fo im taup. Ya malo lava mo lu a mai lu pokalami alo fa ko ngi lu fa ngi Tai mo le ia so se foia. Whaasoa fo. Ya, asi fo. Mana ia faso. Leo vili sa o mea tangata o lo awai ia manga lue e tonu au nanga lea. Mana ia o le tala to o lea mari whapea mai i tawon tatou ngā lulue anga i swinga. E tatou te o toi oi tua langi o lewa alwai luma ma e fisosoani fo i e li whapea a e tatou te fisosoani fo i tupulanga la iti. Fisosoani fo i nei tatou mātua mātutua. O le vanga le mai tau atu furi no tu ma fo ni o a me fa nga ipu se meli le ma o nga ni o tu ma tolo e fanga ba lo te foi la iti a pulenga lu ia if tele fa nga le post a ele ale moli pa na la foi lu moli lo binga e sui u ma tu la fo no ta ni o telo ia ala tele na le te fa nga nei pa lo ta tu fo le fa nga le post o di se vanga foi le ma tu moni le sono nga to le na vala mai ia ole cost ole tau e fa tu pe tu langa ni ia ma o nanga ni ole fa ti ti foi la tu pe ia e fa nga ina o nanga wa o fa nga ina no foi le wo fa ina fa nga ina foi le fa ngo feel accessibility to langa online telefoni ma fa pena eu te lo ia o fa ona ale ole te ni tu si voi e tu si atu tu si mai ia e pe o ma so na le fa nga le message telefoni val au fi so tai e pe o tu si e pe me ho le na ia o tu si atu nei le aso nei ia e mai se tu pe e la spana ai Maria sa le o te lo foi inisio nei ta mama tina matutua le o fa nga ina pele au nanga le New Zealand Post e fa fo tus for lau be talo sanga tus for lau le o ile fatumu ia forms o no le post de lafo anga ile immigration po le fale fai pepa malanga e ai le watele ina fai online e o te lo foi lisi au nanga le ole a misi fo i nei tatou matua ai pe ona sa no to ole na paso mai ta wai ole sosoani tupulanga talavo tatou ia fo i wa masani mo wa iloa fa nga ia au nanga i lunga o penga tafailangi e anga ia i suinga nei we man to mari te mi fatu a fo mai ia le to yo ini fale tupe te man to lenta fa so ile sta sanga wa tele fale tupe tapuni wo le to ini wa taule talia ina lo wa to tele tupe mala wa tele na fai online o tu na le ia ai le wa ai len tatou sao mai ai suinga ia nei tatou matua fatai tai le fingol online banking o le app o isi la suinga ia le tatou anga e mai se nei tatou matua o le tūranga tonu ana le la tatou matitu ia ma ne vala au le vala me peli ma tau sanga le mai tau atu la roll out el fa mo ni ia no me e mai fo ia o skolari tatou atu no tūranga ia o nanga nei e fa nga fo me fo ia wa mai eu te lo o tūlanga e tau na oi ia wa fai ti tia fo tau tu pe ma tūlanga pena ia e fa nga fo ia is tūlanga wa ia tūlanga o nisi blokete fa mo ia ola ia le pe ne ia subinga o lo langa le tatou ga mai e tau na tama tatou matitu ia o le mai tau atu ni so telefon tau ni ana le la au mai ne tatou tutua e misi foi tatou telefon ia a mata le tau i lua tatou pongkala ia le fia o nga le wa me sia ia la sini le so le tatano vo le wa la un tatou tano fo le wa mata fo ia o nga le tau sanga ia au tu manga ia le mai tau atu ia stasi fia o nga ia lo fia o ma tu sole o le case ni mta puri stasi fia o ia o winga vo ia fai nei fa na la iti fo ia le ufa mau dia ia tu na le so tu na fro fa o lipo io e moni le o mai mau fo ile lai sene asia fai onga la onga amata i pamastoni fa pe fai tani atu fa Britania ile onga o lai e tatoso solo le tamititi fo ile ai ulo na tapulima e ona saule o tina o tamititi fa tau sanga o mu malonga ia longa lima o le fai onga ile lima o tamititi a o lai tangi ole vai atu li poti
te le whaiaonga na whaila fo ile li poti e whaasea ar whaiaonga lea ile tango sa o na whaile ta mai titi a lai tangi. Ia mantua nea tunu o Mari o le onga i o ia tu ai ngā ioinga. Ile whaasai nea tunu. Ia lela wa le whaaleaonga ina i lana whaiaonga, lana lai sene whaiaonga. Ia ai wa toitotongi fo i male tupi. Ma e yor tūlanga le, ia, e ana tātou tatano ai mo, ia, e lo whaiaonga uma pēr na tā uma. E le whaingo fie fo. E le whaingo fie fo i nei whanau, i tiwo i tuenga o onga le, mo le wha mālo ma le, whaftai i le, i ngā luenga whai nei whaiaonga o lo lātou whitai tu ngai, ia au nisi neo whaiaonga, ia e lo whaiaonga Pasifika po Sāmoa po se, ia le mai tau o tū fo i le māngai, ia e ho fo i le tūranga, e le te tauna i se tūranga o whaoli, ia me se o le loka i le mo le fo i te mai titi la tau ia le lau wha mauni, ia le ave se ina ia le sene whaiaonga, ia ele le teimi ele wha mauni ina i o na molianga, ia o tūranga fo i e tātou te wawai fo i, ia fianga o tangata pēr, i tūranga o nganuenga ma, e ia tūranga whono ma vaenga, e hao pēr o na mulimulu te ia. Ia wā, ia le hanga i luma. Mana e tala le nai tango la fo mai Mari e winga i nisio o penga te whailangi leo wa amatau na whaiaini i loilonga i Los Angeles. Ia ona o le wa mai tauina e whaato wato sina te leita mai tipe o le vai ato le TikTok, o le Meta ma le YouTube, o le wafanga solo ia nisi fo i o whaatala noanga i Los Angeles ona le wa maua ia wa le man tātou tata noa Mari le o penga te whailangi ala na whai o le whaato sina tuai o tātou e ai le mai taua e le ngatai na whaato sina i tamaiti ai o iai a fianga i o lato mawhauwhau. Wow. O le case lea ana o le talavau isfumiva tau sanga. Tu se o le whapisinonga le la tu se o le whapisinonga le la whatino. E le la watu ia o le wasu e talavau isfumiva tau sanga. Pau ia initial solonga inoa le o KGM. O lana mau. O na fia o ia ili tulanga addiction to social media ma wampena. A mata mai lo na talavau le ititi. Ia. Le la wa ave fa o case ta milestone case pe wa fa highlight mai le upu le fa ngai na i le landmark trial i o fa sinonga i nai le Los Angeles County Superior Court i o le la i le tampule pe ama le fitu su lima ia moli mau o le Meta, TikTok, Instagram le la ngai tu fo le fa tano ia ile tangila le na ave talvo su liva tu sangale ia e foi le fa maunia tu son mele tan fa maunia le addiction fa maunia la il case le o le mau e tu sara o tu foi la le Meta ma le Instagram ma le TikTok e tu fai mole tu la tu mau le ile addict tangata pe o le addiction le mai tau atu o fai ngo se tu ma se anga vo le mo ma sania ia mo o le mo fai na tu tau fia vo le wo tu so pe wo ui le wo o se mea ma se nei wo a vea mas vai o lo so fuanga ia as vai so yeah it's become an addiction le ma se nga mai si tu la addiction ia pe o tapu le o la fianga i tu la o fanga i no pe fai la pe mo le so no o lo tatu tatu no fa so Moni le, mai tau atu fo ili potia whapea e manuia le whinaunga a le talavau suri wa tausanga. O le ate le lavani tai ala o le ato ilo i le vao kampania i lalo tu la fono lua tau se fulu. O le ate le i ala tau ilo ilonga e toi whai po aria vaenga e alanga tatau ona tu ilonga o ala tau platforms po ala tau penga te whailangi. Te lo Mari o le foi whafunga mai tatu atu no. O le whaatua sina i o whateita inga po le TikTok. E te alolo e swipe le TikTok. E te fiu e te fia pe te alo e whaise. Pele te alo e whaise whi au pe whaise kuka. Ai il tangata e maua i ama e toi titilo atu. O toi ti alu ai tu la o scroll o le TikTok. Tu so le whaatua sina tu ai le mawhau. e moni lele tu se vai atu se me ya piwa o interest ya ma ya vai tau ia
mata tu ia ngalo mal mera nu nga murkuka ia mu ai mo o me ho ia o ana ato sinan tangat ia mau nu mai TikTok i tunga ia matu te la me o fe au me la e mo mai lu moni ia na halu ale ma fo pe na le la tatu ba ia ia a ole la fa nga solo la fa msinonga le ia as fumi va tu sanga ia televole te mai televole ia manisi fo o la to o le tangi ni mtampule e fa sanga nga il meta ia o TikTok ia manisi o nanga fa social media le ia la tatu mu ta ia fo ia wai ma e le twenga ke sampe e o isi e su isi mata ia e alo televole su diva tu sanga e su ia kompania ono tu lango afianga ia ono penga te langi ma fa ngai o social media vai atu e silia ma le fase fulu ia lo ia mai stete America le fo lo faila la to fase a ile meta ia wa ele ia fa le TikTok tele o tangata ia tota lango ina nei mata po fase ai ono le fo ila vai tate loa fo il mato fale mari e me se lava pe of screens ole purpose up ole me ana la un face screen so fa to sina yo ma ho fa mata o tamaiti e te fiu te fai atu ala mato ali langona ole al mele te fai atu ai oni sina vaenga mari nungo tala fo ale le tioni usila e na fa ala wiloa mai ele minista o tupe Nicola Willis le aso pa ki tipo le asa fo i tola la wina le tala fa tau tupe ni tau sanga na wa fa ilo mai o la solo sfurvalo me tawa tele le vanga le ufai lo mai le milista e uri anu tanga bengo tupe ia mana tua ora na paketi muli le o le foi pa inga lima sul fal palmende ni sila ia a o pa inga o lo taula muai e fenga malo so vatasi ia le milista tupe ia o tele ata la fai nei ele le foi milista ia mana tua e la to o tua ia le milista tupe il telo ngaruenga na faina ia pe wo fa malolo telo o ngaru moni ia ai e vatu tala fa pe wai mantu o minista tu pena te ia o te mau ai ngola tu le ona au o manu ia fo la tu ia iona o lona lu fina fo o fa soa i tu pena tu ia e foi le lo fo o minista o mar ka pe te mana panga malo e o fa o il ministro tu ma sta tu pele ele tu mana oi a fa tu al ministro tu pele ai ele ai e tu se va ai ma il ministro tu o fe va nga tu na ave e le la tu lo fo i ia tu na o nga ministro nei o fe na ave fa bon o la sofitu la november tu te lo ai la ile tu sa Piola ese. Hola se sali le tu i nga lugar ministro tu pele tu sa Ormali olo fa mo lunga pale mia Christopher Luxon ile tala fa tau tu pel akili vai e Willis o le fa pe mai Luxon wa talona se e mai fa nga malo wa mafaiona fa asao pe se fe mai le se fulu tasi biliona tala ile tau sanga ia la fa mai fa moi fo ia o le a tele fo se tupe fa asao men malo New Zealand ia ile tala fa tau tupe le o le a fola sira solos valo me o le upule na ana le savings 11 billion a year in savings o le upule o fa tupe fa asao o inai tatu baba ai pe la le fie la tunu o la me le fa asao tupe ai le tele au mo ai tu sale pe sau foi mai mahala ia o le was full tas billion ta la tupe fa asao ale tangi mai fo mai ma fui mui la tu tongi fai a on e tauna avis tu pele a fele se furta spiliona ta la ona o ministro tu pe ana fai atu o mai vat o vat e silia o Cecilia foi le stau ele le fa sa tu pe ai tau foi na e alan tu sa fa ngala tu pe na temini ele to mo mi foi le to fa ngala lumana i foi le lo io me fo fale mai ma si va a fai a ma faccio ana ministro tu se e ministro se o ministro tu pe no va tu e pe fie mai o tu pe fa sao na tu pe fa sao a o facili a fai la le se fe tu pe o fe la va ngale lo mo tu
Yeah, why or men that don't tato mate too, why? If they're saving so much money, o fela au nanga le ya le tio fa le tonu ya tapuni ele si ponen fa lo tapuni ya wasan fa si silang boleh fa ye fi mo fo ba fa ba yo tai Wellington o tapuni ken pro mo le fo ba ya o me pena ya la sa ya Tato fatali. Na tato fatali. atali la suru le o fi Asa ya los fulu valu me. o lo su va robe Tawa yo le aso le ele na la pisin la fai pisinisia ma tawa mo tato malava. Poani poini fastupe o mo mai mo tato. Tato pa speak. Martuala o tega paketi fo ile tatu te lo foi ni mia fo ia la mai ne fenga ma lu matule la sa pa lu tam pe ya Fa pele mai tato. pele mai na wa ni mia fo ia la tu o tu te palo la fia tanga te palo te muy tanto ya ai si sta ministra tu pe ya ai ya na fa ile ta fa yo Tele fa un ma tele ma fo mai ma na ia lu ma fo na fa ni ai malo la valon sa ai malo fo ile le tawata ai ni vai ngotai au o pese ne o lo fatto ile so ya tap so ma la fenga lu ngal Timber Road ana ya kilani ni team ya pese le mo to mai aki fa popo I'm so glad ya a lo fatto ya to ni team tao Everybody come tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, it's your time. And let the music move your body and blowing up your mind. Everybody come tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, it's your time. And let the music move your body and blowing up your mind. I love justify this beautiful feelings inside of you and your partner, your friends or your mates. Let's go rock the easy party all night. o via ngai te mo tau le uto es fumo lo minuto tonu tale li tula se fulu ya le te mo tau o sia o le mete watu ana le e le fa la vele sa tu na helicopter ni ata to ni Wellington ni pa ka riki le mai tau watu le la fia le sa lu la Radio New Zealand pe a fa fitu town ni le na ya o le la vele fa la vele tau helicopter ya o lo vinga tu ata to pa ka riki le tu la mai le fa la vele e tanu si le i soi fo mai mai ya
wai pawacha ta ini modi helicopter ole batanga lu leo ya po cha fo a mau be pe bilonea i feo ai na tu helicopter ya lo mai ta to ta tu i pa ka kariki ya tu monga ya pa ka kariki hele mai ta was wai ya le po o helicopter nai nei ya ta to ya la ta tan fa pela le ni report no mo mai estemi ole ta nei ya wa alfa fo mo ta tu ya nei ya ta tu lo inga ya le mai ta wa tu lo nga lui ya lo fiso batanga lo ya martini mu ya fiso swani ya taru si le si fu mau ile fu fa la vela talo fai ia ole whamanatu masani lava nei tai au e wio ole tatou tala noa i le whalavelawele i le helicopter. Ia au tatou lava ia whi au masani o le tai au tatou nā saunga le mununga le awala le o amatau na pisi mua o onga ia pe nafa inga luenga. Mari ele tala na ilunga le teo ni usila le sata noa toi tasima tu fuena nafi e winga i pai ia na whaatau o le ano so whanua tu lo. Ale vai atu i tu singa tai au nei, e whapea o le taungata ma le moalunga o le tau o soifuanga, o le e ei le latou vaenga le play i le mafuona tau mawhai tangata o pai e ia mitia solfonua. O lo i le popo lenga o le sawa i lava i tatou Pasifika. O lo i le popo lenga mo tangata Pasifika, e whapea ina nei o tape matau mawha ia a ano manu e le tatawana tau mawhaina. Ona o le tangata o le tau o soifuanga. E maha e ia tūlango le mai tau atu i le whapea mai o tūlango o le tangata o soifuanga. Ia o teilo e le hes takata Pasifika. E no fo mawhawhawu le ono tangata o soifuanga fia alue. Ia teilo i. Ono i la pata inga e te whai atu o le whainga o le tala le au mai. Cost of living adding to problem of illicit meat consumption. O le tala le au mai e pi whapitoa o le pi e whapitoa mo Pasifika. O le whapea mai. Maka was concerned Pasifika and other migrant communities weren't being warned of the dangers of eating non-regulated meat. O le whapea la vaenga i o le atatu o tapi isi manu i ele oni manu pasia. Ia o le wautuanga o na lena maua ia paia e le tatawona e le ipasia i lalo tuunga po tu la fono a le MPI. Ia. Tu la fono ia o le whaatanga i sa o le ia e tuanga manu e mwhaina e mwhaina whaonga hawar whaonga tau mawha. Moni. Ia tātou i nei Nusila. Ia le mai tau atua ia tu lakana. Ia le whapeo lungo tau tāru si fuanga. Moni. Mai tau atu whapea o kompania o pet food companies e lapi e o a tuli ia whalaputuputonga Pasifika e ngalulu e whaatasi e au mai ia ni manufasi o na whtau while tu e tonu ia me o food colouring po me e whaasui ele lanu ia o na ole o tatu tangata whaatau a ele o ni O loa poni vai poni me ai te taona. Whangaina. O te lofo i se tala fo i te taona matala i fo i nei tatou businessi Sāmoa wa le te le tatou whaloloa Sāmoa i nei Wellington. Moni leileu e tatou whalau whautero na sai mai, sai fo manuia. Tā lofa. So fo manuia ia te o rua nei tai au fo. Ia, whaatalaga te tōna tina. Ia, pēnā fo i o rua le lofo le tua, mā nei e le aso. Ioe. Le tua oka. Ia, ai, whaanongonongo tuko ia, no whaanongo kako ia na. Whaanongonongo si paia ta ua mai, paia ka pēwa vai whaaleike, whaatau mai i whaleoloa ia e nei ia tātou. Ia te ua ia, o i o se whee, ia ta iro iai. O au ia te whaanongo, tua muta i o ke whee au ia te aile, tua i ngā pai tau mai. Wara, te iro ele o ni te re tātou te re tau mawhaina ni, te kulo po ni sol panu ya tato lo tato ia me tato ai ama mamanua la ta mai ya te spai ya ka ai e mo ia wa la u te lena ale tato te lo lai ta mai ai no man pai ai ya o la ya ore fo ia nai tu te no como uma fo
Porque ma faron tupe esa tala ngona pe ata ayana pe ata ayana ma tawal me mai sai tu ata talo e fa ata mai en tanora ia pa ai po le ngola si mai le pai ale ole na po si sawa ia po le ngola ni le pa ia pai de pe ata le goi ai one o mai lo te saule a to saulo ai o mai ai lo mulmuli ai ia alai ya nga ko ime tukwe an falulua ye ma ai miti o ye ko o le al so ina pai o le al so le te tau sei moni o ina pa so ai te pa so tu fo le la sene spaya o nga le wa falulua tia di sila na la sene ya ona ye mo fo ya e tau ana lava le ono sai fo o le whaia o ngā wā fo ina o ngā lue fo i tonu a o ngā i mei o le eit lea o le wana o ngā lue e o Pārangi a o Sāmoa ia o le wana ia e ai tamaiti e sao ia e whaalongo tata tamaiti i lato eit lea e tawa la o whaia o ngā ia e maore ono sai e sao whainga tā ia e tati tau mawhai se a wala ia o wane i o tā a pa ina ilo tala i sene le tango le iai e wae o a sa mai e iai e te lawe a pe ai tango pe ala pa pe o la sa mai ne e te lawe a ma tau ko ina manu le la i sene i o ta manu po ilo ta ingoa o wae e ta wale po le ingo ia fai fo i o sa e fai te ata whanau ia ta te alofa fo i wae e ta uita ta uma le whanau ta uma te urua male a inga ia me la lia o ngā rue foi o le whainga tā i o le ono ta ina o ta maiti a e le lawa le tele o ta tele me o po kalame po a me whai iai ina ia to ta ele si taimi a la ua o fia i ta maiti a waine ia ru ma o ita te ita ia lawa alo ta on sa ine me o le ita le ita lava malele lava on sa ia wa fa ya wa ta le fai le os le man fai nga luenga le au la o ta o fo ai o tam painta ta ia nei me me fo ina no wa ia no fo a ia mo ta lo le to mo ma ko fa te fa pene no o ta lia le o wa tu fa me se ta la ia o te le o sa ia no to ma fa ia inai tu ia mala wai wana o mana nganu nga o malolo ia paktai ai tua ia ne mai me tau pali tonu ai paiama matava ai le tuna no sa wale ko ile mana ia ko ile me sa sa te noa pa pe o mo le tunga lue ona nisiki e tau ko pui ai nai tu pali ia almeia o le ona sa ia me sini ale o ona sa i lava ia ora o fa so ko na lo fa si fa ia ona ia o fa lo fa ia mai maula na ngarwenga e ma fu tai mi telentinga ina ia le tam pai kos ia wa me ta mai ti ia o le me fa inga sa o le ti ma fa lo wa ya matara ma tu ma fa lo mo sta ia la o fa so tinga ni tai mo tasum sa Whaftai. Pa mania le tua mo o rua nei tai au fōu tai ni uma wenga. Ia, whaftai tina, ia, manuele iasu, whase fuia. Ia, Whasoi fua. whase fua, mana ia whasoa, tina le wala mai. Mana i or whasoa tina o whasoa sao me lava o se tasi fo isanga lue ia o ngā mata. Nā. Ai mari sao le tina i nei whaia onga, te rafo i inisio whaal fonga mai. Le me le ta o le physical restraint fo i tono o haonga, le wa wha malosia lava na mata wha malosia luafe, luafa, to ilo ilo, mata upupotu la fono i le luafe lua sifulu. O loa inga le tata tanoi fo i lisia so e ui lava ilo o watu, a me se pe a tangi tamai titi, e wha sao na e tango e toso pe tata po le ale, a wha pe fo i o le tamo e nwala awala, e tatawan e tango e restrain mai e tau fi mai tua. E wai e lea onga leo te iai, e na i lava whaia onga e lava la vea ile o nisio nai whaia onga ile i manino e a la tau le tu la fono fau.
Ai pe lau o Saunoa tina. E o lawe lau tango, pe ai mese lava pe tangi le tamaititi. O lo iai ia me toti em whai ona wha o ngā in nei taimi. Nei lo lau tango tango mawhai, tu salwa pola i te tango mawhai e wha anā whai lea. Ai malo si sau tango e si mai pe toso e se mea. Ia tāua i o vaenga lea mona i tatou whai a onga. Tāua te le ia wahanga nei. Tātou whai atu tu langal pai lea le ia le tu so horse meat le. Tu so o nanga ni le charity le lato te mai wha apu tonga le. O le atu ave wha so tu la fono ia tu lango a wha poi ta pe tu lau ia tu lango so fonua nei ia ngau safe le tu lango fonga te maf. Wai ana ia la to e tono New Zealand ia la tu la fono faina na tau mafa. Ona lau tātou ai a Sāmoa i le ia la tu e tau mawhaina ia o loani. O le mea la le pole. O le atu ave wha so tu la fono ia e le na regulate la i la lo tu la fono mai a inga le MPIP na mai tātou telefo. Moi la tau ia e fie tu la ngole e tau wana o e wha tau mai mea o umana regulate le. E pe o le pole ngana ia ona iei se e fie tu la ngale i le fo ia tau mafu. Tau mafu. Ia ai ono lato fa ai na fa sul tuna fono. E pe le fa tu mai la Pacifico le ta pe mai ia ma fa nga ai o process nga i regulation tel MPI. E pe o va nga na le tu la nga fonga to ma fa la tu i on me ia. O la tu ia le fe le tu la. Ia ono le mai le tala RNC. E pe ia me pe le o atu tu sa lo tele yo vala watu. Ia. Le watu ia tatu ngoi pe vo le. Ia. Ave faila tu i ona o tau tala le o sui fuanga le mai tau. Mai tau atu. Moni lei o le vaenga tonu ala nā mari leo mai ni tatou talafou. Mari mana e fwoi whamanatu al tatou wha moi la soa tai au. Le e whaia i le e whaka sa Holy Cannons Creek. Ia e mawhai ona maula wanoa pia whapea le te fia whailau e te fia mai mo le YouTube. Pia whapea le na o le frequency le te mafuta mai ei. Ia sua tu matu lau telefoni mwhai ona matu sosoani e tu ule au nanga le sama capture radio e lau telefoni. Ia, pe sign up whai malau Facebook tai au. O le oi ai. O le oi ai. E te mwhai ona whaau lau whaafonga a me se asonga fua mastofi. E mwhai ona whaau ai le tautua tasi sa mai Sāmoa. O le mana i e o tūranga le le asuna tai au i la fiafia o le whanoi whai lau Facebook. Subscribe tatu YouTube, ia. Lunga whai le tatu website, mwhai ona e mawai. Ia, la mwhai na fisosoani e tuari tatu o whinga luenga i la asuna tai au. Ia, al mana i o le whanoi, ia, tatu mai tatu tatanoa, whaasoa, ia, tatu whiloai. Ia, mai misi a tatu i Wellington, ia, manutua oi. Ia, maua le whanoi, se teimi, ia, tau nua atu fo i le topi tunu, po whia lava, ia, le mai tau atu fuafuanga. Ia, e ono, malanga tatu po kalame whangasol. Ia, asia tu fo inisio o i tu malo manu. Ia, le po fo inisio o atu o le langi ana, e, o atu o tu pai. Ia, mau stato tu pet paketi a Nicola Willis, le vai la so iami. Iami, ia o tu langa i o po kalame ne awani misia. La aswa tai o la fiafia i le whakasa Cannons Creek. Se lau su tasi Casta Crescent, ia i lima la fiafia ngai tu fitu. Fiafia fo i le lau mo sound i la aswa tai au, mo sta mo ftanga, ia, e whai tali fo i le sua i la fiafia tai au. Ia au ngā alfa moi. O le tātu tantanoa, ia a vātua mai, tātu tantanoa, ia wha asoi tu tuari si whonga lomua, ia. Au manongi a wara tātou o nanga langa i lumo tātou tautua. Mana ia tele Mari, o se whataati anga o tātou pokalame le aso, Mari? Ia, niso pokalame lo o whangasoro mai, ia, niso whawhiwhianga le te o tula se whuru tai au nei, a whonga le tātou pokalame le tula sumartasi sumalua tātou tarafou, whangasoro tu le whawhiwhianga o le angoli. Ia, tātou malolo whele, ni aso tātou whelo i la so tātou tula fitu. I le tautua mo risi whonga lomo i Wellington, o lo whangasoro pia malolonga o te lo pokalame. Ia alu a mata fo wa mata tau saka ia toi titi ia o puna toi titi ia ona toi a mata fo le diso po kala me masani ai ia el tato tu le futu saka malo faftai ia o taulunga fo ima po kala me atau tai au ia faftai le mafuta mai a ole suere ki fa ngolongo lo litio tato mafuta pesa ipa ia le tu la e lua ino tato upenga tfailangi ai fa mangalo fo le ma va se lua nei tai au pe o ise upua pa o papa lau whaafonga.
Ai, o se melfa fonga ni whaafifianga su i whiwhiloi ta i to olo mo oil nei tae au whaafitai. Te moe ala e iloi mai
Ono minuti le wote neli tula se fulu fa vianga musika su filo le time on taiao. Awani ngalo li tula suma tasi po kalame su swinga fa sainisi tala no tole fianga ya sanga tal moresi. Ya male sunga ya alo Brian Duffy. Ya male tasi po kalame yo mai on fa fonga tanto tunu awina tu luafe suma tolu. Ya la tu fa fonga le town ya male yo bata polo fa so ai la fianga ya pasanga ya MS4 ya le sunga ya alo Brian Duffy. Ya ile por kalame su swinga fa sainisi. Ma ne te fa funga tanto tunu ya o le noa ya va tu so api ma sa peni ya na fa po mo foi ni fa mo mo ya le so kana mel dei ya o so nga fa sa ni si I lunga tanto tu le tu la sumar tasi ni town nei ya ai mai tau I pea ya I fa fianga ma musika so filoi ya ro fa nga solo tu le time ya ma ni so tala ya ma le foi lunga na tu le time o le mai tau tu tala lo langi ile town nei fa ya sina ve velo mele wo o tu Australia na so limas fruti que really for the vela le mai tau tu one news ya le ve vela Australia ya o tiroto telo tanto wo pa anga le ma futa mai le te mortaya le ma futa mai Australia fa ya sina velo to limas fruti que really no o tu ila solo la so na fina limas fruti que really for the vela wow ya e pe male se lau fitu sumur tolu tangata na mali liu ia I tūranga wa fianga ia ia fiana sa sau le tausanga luafe ia luafe maliva lena ia le vevela na o atu le fast food walu tisi maliva tika really for e vevela I le tausanga na luafe maliva lela te leia tūranga wa fina sa sau ai ia mabui tonu o risio vaianga I nai Hope Town ma wai up in Victoria State I nai Melbourne Australia tau sanga la luafe maliva na o atu le vele fast food valu tisi maliva ia ai se lau fitu tolu tangata na mali liwai ia I tūlanga o lea o te o bushfires ia po muia po afi na sao ia lele na o atu la swan nafi limas fruti ke really for le vela ia le mai tau atu le ini soi fua mani o lau mai mau ini so fa la vela pe ona riputia mai le te mol taiao ele o langa le one news o lo bata I tu pea tu langa fa la vela tau helikopter le mai tau atu le ua ia li ima te malo malo va pe foi official tine imu e le ise fa mtalanga o tu ina mai te minde ia I le tūlanga o le ala vela tau ta val fa helicopter le va le le feo ai foi helicopter pe na ta o programa atu ta ia te le na o mtanga luego leo ia vai la tu mau bia e ini la tu helicopter e feo ai ia le la mutu le fa la vela ia ta tu pa ka curriculum town nei Paga solo fa fia le te mortaya sala fai au le ia o motu fai bien fai pese nei ia o fa te motu le te mortaya so to pese maselina me soi ai tau balele atu I du ese ia bata tu fa sisilanga o anga mai lu mata ngo fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila le masina o mata ango be dina tawuta Filanu lanu wa ipe yo susana Be o sei a eta oto wa tumanga Afai etele tali tonu yo winga mana suma tama futa O tele pipelo ya te oi ole lava su e yo tua oila umasima O tumauti no a ua misia Oya ole ma we papusa tawo Eva mani la yo love mutulea Love for your love mutulea le lava lea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli male sea never mind la yo lo mutulea se la fe yo lo mutele lava lea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli male sea hey 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 se la fa ie aule hey 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 If no malau wanganu o tu mau be fava mau e malu lava ono Yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tu mau lo sau ila sau fa ima io Say if I lay a low fi amatai all in fa
se ngofo mai ai lalo malola mai le kipi ai au ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo ma lo mo lalo ai afai ai esasi nginga la ka ku fai ku fafu vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e mar ko o la ngai ko si ai nga mo mai fongo ma malu mo pa ia e fa me melo ia le loko ka ko la me fa so sa ko la fai vai mer ko o nga fu fa sale le ala la ko pule le wa wa anga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fo fonga anga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o si o mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ka vai ka si fa le ko le malai le kamau a siaka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palau i lo malai fongo i vai lo a se ua ako ki ngore kama ma au le lei sa la fa e o oenga mo pa i o le kala le lei me mika i le loko e fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai me ma fai la sa la fa i e au le lei Never mind the lay on up to there. La fa yo lo mo tele la valea. Ba le lo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. Never mind the lay on up to there. La fa yo lo mo tele la valea. Ba le lo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey 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 hey.
Whasislanga tā ua mō Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpu sā, tupua tausi ma tupua tū mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua ali i le matangi. Ona mātou wha atu lou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le nganga maulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea ua tatala mai e le fionga le fonga fitalai o le Palemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro e momoli aloa ia atuai le Palemene o New Zealand le tārusanga sainia po le petition mai le fast lima afe o tangata na saini lea tārusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina e le Palemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua o lua ono i le vao le sifulu le tae ao se ia pa ia le sifulu lua i le ao uli i le loto ao le motofono i Wellingtone. Wa mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sa inia po le petition a o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso o sa uni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whianga i uma ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awa iatu mo le wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou langolango ina ia talia le maa lo le tālusanga sa inia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia i New Zealand i le isi ono sifulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie fe malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou fe malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha alewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O sao niel tātou la ei o le miti afu wha apitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi wha amatalanga e fia malamalama atili ai wha apea le wha atauina o sou miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Wha mole wha afsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhai fo iona e maua le tele o wha matalanga e wha atau i le nei lava wha moe moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto a o le motofono i Wellingtone, tātou te tutu whaatasi i le sā ilinga a māloa Sāmoa inu ese. Manu e tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. O le whaasinsilanga o le fono tulo ia lau whaafonga Sāmoa o le amamala ma le fui lawe i le toi au talaina. Ai whaasilisila atu ma le amatele tawai o le awhai al fonotanga Sāmoa atoa wale sauni atu mo le moni ina o le tātou mau po o le petition i le Palemene. O le fonotanga ua van au whaaloalo atua i le pai o lau whainganuenga i Wellington atoa po le rua ma Hutt Valley ina ia susu mai ma tātou so le pule. Ia wale wha moe moe a o sauni e tau au atu le petition i le malo.
O le fonatanga o le awai mai ei la fionga ia anai Arthur anai, mo se whaamini no ngā tili o le tūlanga o te oto nei le tamu whainga, ina ia whainga o whia ina, pe mita tawa whao mai New Zealand mo atu motu o le Pasifika. O le fonatanga o le awhai ei la tofi a aso lima o Februari, o le wingo le aso fau i la aso lima ia Februari. I le sifuru lua i la woli, se ia tau i le afoli tu le lua i la woli o le aso tofi. No fuanga whai ei le fonatanga o le whakasā Lower Hutt, tua tusi tolu sfulfitu Mitchell Street e puni Lower Hutt, e talia so se sui mai e kalesia Sāmoa o mai Porirua, Hutt Valley, ma le taulanga i Wellingtoni. Mo nisi whaptalanga whaafsota i le telefoni o wha 555 o tolu iwa wha. O wha 555 o tolu iwa wha le numera. Ia e whaiona e whaafsota i wā nisi whaptalanga ia e winga i le wha moe moe lea. Ia o le whono le utalo i le astofi na asfo le aso 5 o Februari. Lu olu ono i le tula suma lua i la wuni. Ia ngai atu i la fori tula i lua i la wuli o la astofi le asfo. Ia awale ngalo le whaasisilango le wha moe moe o le Pacific Outreach Engagement ala siu whongo lau mua le tātu li tio le aso atai au whaia lea i le lima i la fiafi i anga e atu le fitu ia i le kalesia whaapotutonga Cristiano Sāmoa i Cannons Creek ia le holo le whakasa Cannons Creek tuatusi se lausul tasi Caster Crescent ia i Cannons Creek Porirua ia o le wha moe moe le tātu li tio su mai a fio mai tala mai au tātou whailua i la aso atai au. Ia o se awa noe whailua i mal tātou whaingaan wenga. Whionga li pule mal tātou whaingaan wenga. Whaatalova atu, ata mai, ata atu, puen tātou wata, tanta noa, whaasoa, whiofofoa i la aso atai au. Ia te tala fwoi la wanoa. Ia, whola le whala tātou tanta noa. Ia ele tautua mana unanga si whonga lomua. Tātou au manongi wale wha leo pia le tātou tautua. Ia oli tu la lima la fia tai au. I tātou pailonga po prizes, giveaways, e lua Chromebook po laptop mo whanau e whaile sei mo nei whanau i e tui fwoi atu la onga. Ia onai petrol vouchers, ia walpin sini o taavale. Ia onai sei fwoi e mo ni voucher fwoi e wā ia tamafa i whale o loa. Ia o tūlanga nā la i la soantai au. Ia masina tamawhitanga o la whaatino ina fwoi tātou litio. Ma wala wanua te sumai tātou mafuta. Ia leo mea ai, leo mea inu ia au le tātou tantanoa ma tātou whaasoa. Ia wā le tātou tautua. Whai fwoi na download le tātou Facebook app, le tātou YouTube app. Ia ka mena fwoi subscribe ma like tātou au nangana. Mo fwoi la wanua whai ina tu tātou website i lunga lau telefoni. Te ave ai. Ia wā whaalongolongo mai le tātou tautua. Whai fwoi na tu o i lalo le tātou ngana Sāmoa app ina sa tai hao. Whai loa fwoi anisi o wala. E whai ona whaonga ina e le tātou tautua. Ma tāu putaru soi fo maloloine e pol kalame tātou le tio. Pol kalame tau a onga ia manisi o tautua. Ia la whai ona e whaafonga i la so atai au. Ia su mai tala mai au. Tātou whailoa i ei. Whaafia fia fo ia le tautua. Ia a le lau mua sauni la so atai au. Ia e whaatunga mātango fia whaatunga tuai. Ia nei musika fōm whawefianga. Ia e le tātou lava wha i le si ufonga lau mua. Esen mana i o whātunga. Ia la whaafonga fwy la sa tai au. Ia tātou mafutai. A whaile ise ia no fuanga i tianga. Ia impos pokarame la fia tai au. Ia mana ia la fia tai au i nā. Ia mole atu to ina malulu matua. Meisa tātou paanga tātou le teo tala vau. Mo mia uma tātou i naso tai au. Ia e au malungi a wara tātou tautua. Ia o lau sao fwene nā. Ia ele tautua si ufonga lau mua i Wellingtoni. Te wha o tātou whawhianga. Le olo tāpena mai pēr ia pokalame ia o le suisuenga whane sainisi i le tātonu li tulai sumaratasi i le tai au nei. Aso awarisi me ka ele ia tama Sāmoa. Ala watu ia apra amo whaleata whanenga whale tangawai wha malulu atu apra amo whale tangawai le mafuta mai nei Alaska. Ala whatu ia te oi manuel le aso pali sina leo good morning penina malo le tau fumanuia fitu aso fitu malo alo whantu tango sua whaululu pule iata kono moni ia tau lauso whaululi tabusoli le maiava manuia nganuenga Yeremia malolo malo se fumanuia reto sifa alo whantu yesu au kole timtiu lilo malo o le fionga ia wha muina muangu tia good morning ia ngata po ilea ia fua matala ia o leo la mavuta mai le tenu le taha pes pesenga Whavivianga, tau tuma o le siu whonga lamu ai Wellington.
Petopin. I want to perform a day, I now. If we need to follow the toe by power, I want to move. That's my name. I want to move. That's my name. Oh, to the eye of my own tone now, and I will take. Feeling mile and noon, they're on in 911. I'm now miss a one and one. I want to move. That's my name. Well, outside valley, you let me move. Totally long, I'm feeling fine. Love it, what you do. It'll allow till they all on the side of me. Oh, I will be fire, I can sell me. Oh, I want to move. That's my name. I want to move. That's my name. Oh, to the eye of my own tone now, and I will take. Feeling mile and noon, they're on in 911. I'm now miss a one and one. Oh, I want to move. That's my name. Take it away. That's 24/7 my lolo. I'm there for bear for it, boy. I want to move. That's my name. I want to move. That's my name. Oh, to the eye of my own tone now, and I will take. Feeling mile and noon, they're on in 911. I'm now miss a one and one. I want to move. That's my
sila balon taton tupu anga na faya itato ile palapala na upelewa e pole pole vale ua e tu ile utale vale ua e leo no sa ima e fa pale pale o soto vita mai le my life. Pole
tatua tua I pea o e la u Sāmoa. E maua o le fia fia, au a le wha noa noa. Wha te tali a le tua ua umi le ola. Wa ia wha a tau mutu, o ta motu mo unga. E tatua tua I pea o e la u Sāmoa. E maua o le fia fia, au a le wha noa noa. I got my bags all packed, fresh kicks, nice tea. Gotta look good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back I touched down at the port at 8:45, full of excitement cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling the love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. And I know it's been a while, but even till now I can't help but smile. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back to Sāmoa. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back to Sāmoa. I got my cousins to my left, my aunties to my right, my uncles in front of me telling me it's been a long time, long time. I'm finally back, I missed you all so much. I had to make you this track. Ooh, all the kids are so grown, damn, it's good to be home. I'll be down at the beach, I can't think of anywhere that I'd rather be. Palm trees, blue skies, it's gonna be hard for me to say goodbye. I'm coming back home, back home,
a Filanu lanu ai E ata mai fafo ato tonu Sasao ai le afi Awane I e babe se etia Nei feto ai oi manipa ngatia Au ui le sele silengai ave saito tu utitania Se itu e se ia le popone Lea ole o langa nei fa amole mole Ua ole atua na te fa atua Uma e ma titi vai ilona imoa Se itu e se ia le popone Lea ole o langa nei fa amole mole Ua ole atua na te fa atua Uma e ma titi vai ilona imoa Se itu e se ia le popone Lea ole o langa nei fa amole mole Ua ole Someday I will be where I want to be, a place where I can feel the ocean talk to me. Higher on my mind, feel the earth when I'm white, feel the wind through my hair, sun on my face when I'm dead. No more worrying mind, here come lazy time, we'll go sailing. Far, far away is an island where I will be someday. Long for the sun of the sea and a beautiful woman right next to me. I can see my paradise now. I've just got to get there somehow. Feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. Oh, no more troubled ways. Here come lazy days. We'll go sailing. Oh, we've got to sail away. Take me to the island. Take me to the place so far away. I will stay. Take me to the island. Take me to my dream come true. Baby, I'm begging you. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh Someday I will be king of the deep blue sea. You will be queen of a paradise night with me. Higher on my mind, I can feel the urge to unwind. Feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more troubled ways, here come lazy days. We'll go sailing. Oh, we've got to sail away. Take me to the island. Take me to that place so far away. Here I will stay. Take me to the island. Take me to my dream come true. 5 minuto torneo tale o li tila sumatasi ta per il programma su fasainisi ile tae o nei.
me to bed. I want it to perform the day I now. If we little fall, little bite, bow, all if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my home, so now, and I will take. Feeling mile and noon, they're all in 911. I'm now near so one and one. All if we move, that's my name. Well, out Valley, let me move. Don't you long or feel the fire, love it, what you do. It'll allow till they all on the sailing year. Oh, I will be fire, I sell me, all if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, and I will take. Feeling mile and noon, they're all in 911. I'm now near so one and one. All if we move, that's my name. Take it away. That's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, and I will take. Feeling mile and noon, they're all in 911. I'm now near so one and one. All if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, and I will take. Feeling mile and noon, they're all in 911. I'm now near so one and one. All if we move, that's my name. Toi fatalo fatu le fafonganga le tunu le nei tula o le tato proklame nela matata no atu malesunga ya lo Brian Duffy e o ye le o lo malu fo I nta upune su e ma so swani mai fo e fa mam lama fam talanga o nisi o tau mafa mala au pe ona ye fa mo nga o mo na fa Yesu su e ngale au sai nisi talo falo sunga alo ta fala fionga hamsanga masire malo la fa ngaluenga talof lava malo momo lava se I atatili o tamta pule o mana na fasi sila foi tata no al kukama karoti male avoka o le tau mata u tapu kala me faso solo mai na ta o meio antitoxin if so ni tuli se au free radicals foi pole au vaenga ye le au ngai tono tatu tino ia ale e mai ma foala ma vaila au ye fa pe o mana muli ma wina o ngai lenga se malenga se ngasi ia tonu o foala au la tata no ia e ma sani mo tata o tele na mo ko salati I green salads ma fa ona ma kuka I falai ma po ani fa ni supo ia tata no amata kukama ia wai ese foi to nga kukama ole membo mo kukama ne la vai o Sāmoa o tele sauni e tele ina fisi ese le pau to a faida I o kukama ia o sauni ia mai le sala ki usawa me pau kukama tele lo pola le se ngol tulanga na
Ia, whaftaia, whamsanga whafsiti. Ole kūkama. Tu se ole si whala au le whaisua. E tai au ahinga whaatasi male mileni. Wa si a iai tuit a pea tipil kūkama kui kia falling ol melengi. E whatu tonu male anu. Ia ole ano nala na ile kūkama. E le pe i ole ano le whai male talo. Wala danga ngal masua. Ia. Ia ale angora wali i la ele kūkama ile se masua. Ile se suka mawai. Ia wale le au ngase suka. Ia wala tatara ia mai suka o kamala le va. Whatel le al supo. Pe ai mata vo ia. Wale si. Ale pe ona ta uma fa sili le. Tulanga le fisi le pa o tutama se tulo. E tele i o waila au au ngana ia, nei fo i waila le pena e tā o antioxidant. Ia, aso ngā ponga o le tama. E fo i male waila au o nganga ia i le pa o le tūtama. Se masani ana o mai tau i te mo i Sāmoa. E pe ale fishing al pa o le tūtama se tulo. O i fo le mo le tui fo ina le o pe o salu o i fo ngale a whea koe koe inga. Ai Sāmoa mai. E whaalo e whafole o onga o le pa o le tūtama. Ale o ka sa ngeo ka ki ro ku I so e ngai e fai e sa o hali ko e mo e kele e me vai la o ngala I ai e fo me vai la o nga ngai ko kongo le o ku kama yo tai pe o ta o I pokala me o mar nei o la o popoto e se a le fai o vai la fo na le pui mai mai la ai to e fai mal vai la o te to inseti le o mai fa la fua fo na le mai ai la to e la ititi la le vai la o nga e tasia le wol inseti e le to fo mai ai fa te le ala I vai la au e pui mai le la o me nga vai la au nga class nga ka o antioxidant o vai la au na pui le la au mai le la ile mam la mala le vai e fa nga le o le UV light ultraviolet ia e masani ala tātou le UVA ma le UVP le whaonga ia ia kurimi voanga le mire tino pe le la maru i tupe ia o la kia na mo mai lao wa fo io kui kia le se la o la uma o la au I vai la una e pui mai la au de la ia o tele vai la au na I lungo o la au o la ki o mana lo fa nga nei tatou lo mo wa ye kulimi e fa na pui mai tatou tino mai la o no la kui o la au mai la o do yo la au ma e le vai la una pui mai la au mai la e ma tau lio a to a fa fo mai tatou no ai pe si le ia tu langa le ia ta le se se ngota to mla o la au le faina na ta mo e fo se tu lo pe o la fi la le o se me va fa la fi mai la la tu tu mau a pe o tu al morfale e tu mau la au lumana e le ira se fa malu la au e fa nga la ia mena le vai la nga antioxidant e ta fio e fa ngo UV blockers e ta fi mai e le UV nga mala a fio la au le UV light malo ole tato foi mena ku kama I vai pe ole ta fa nga fo le tato o si mo te vai e pe ki se ia pito vole ia no lolo ia le na ai pe ela pulpulu na sa we ia ma fisi ia tonu ole ve ona na ole kukama ia io foi le kukama me na e fa ngo latex o la uma la ile o latex o ma le na so inga ia pole ato no ma fu anga ia na fa ia era au ia le foi tulanga po se me wate te to la o mo insect ai vai ku kama e se e vai pe se me fale to no tino ai io o normal si lo latex nga ka finga pe ia mo po se o le me ka mo nga le ku kama pui le se ki o le latex fa ia ava pela o ma ke le ia le insect ia ko kongo ale fa kalima si vai la kongo la o kira la au pe ole esi male fa ma le ulu o vela o manga I latex e la o fa kuskusa ko sankis e le ina le ngala ngala kama e ki e ko inseki la fa ala fuanga
e fa la vela vela e fia la nei la uia fo la uia pa vai mai insekia vai mai lo tangata a tonu e sa le leia fo sa mera eu foi nga luenga le li wala si la fia le li o me ia ona fa nga inga tangata e le ila se me ono a fia tangata ala o tu fa popo e ma vai la au ia fa nga ina e pui pui ta do tino mare la ia to tu atu ma vai la au nga le kensa mai si mai anga ngatali ni o nga luenga umal ta toli ole tu langa la manele o moto le ma se suka i tonu na ele se suka a wai si vai la au ia ma vitamini ia nga mo tato ole ku kamala tu e tu so ole fola au aina o vitamini ele é mais sim ele foi protein ele é protein ele é vitamina ele é suca ele foi ni meu ni fat poni mongi ngao na vitamina ya vale lisio tu sana vitamina na tu mula ia mabela na o minerale le fa nga tato le mo le espaço le toto le ta o electrolytes le o vai tu pe va mo no foi le potassium ta pe o le fa o te lo o potassium ma sodium pe o minerale ta u ai o le tino o no feso ta inga nga musele a ese al potassium a ola ele o mai fa ta si pe tu sare lu le ese al mo lunga potassium la ko i la au pe o la o mai o to so i mai spokala me lu to lu o morne e mo lunga ese al potassium la ko a tonu a pe a la vatula o lu i alon fana o Sāmoa pe i si na te so nga pe ese ma fuanga e mo lunga ese al potassium la ko ole lei ia ole si me pe tele le vai i tele vai i o tele vai i le kukama fasu riva na te vai fai tauna ia i tonu le ia wai o le sila vai ngol fai ngol kuka ia wa a kuka foi le lai mata a tonu fai ngol fiele upuna e tau mafa mata le kuka ma ia nala mo mai o ia le leo o vai la auma me ia vitamini ia a kuka foi fabela lo inga la sui foi ia ole mea la fa fai tai te le meio o vai la uta ua ie le fa ngol antioxidant ta ua te le vai la ona ia tatou mea lana vai ale tele o pe o fala no se tu lo le mo le ya e se vai pe mai po fala se tu lo pe saka wer ku kam a wasawa i veo fai ngo ko slo va o ma ya salati pe la lo le ya e va nga lo papa ele a fa pe e fa vevela le ku kam wa misi u mala me ta o le ya ala o fia la le ai o si o ai mata le me si le tuna na ta o fiu mai a pe ta o foi ta fa nga fi sentis e a fia tele vai la o ka o nei le me o le vevela e pe o tulanga si dia tulanga nga ta o al fa e fa ngo fi wa mfaiana na ta ma fa pula al fa ya me fora o ina e si dia tu fa yo sa la ki o ina le ala ai mata e te ta la ta o fiu mai le sui vai la wa pe ia fa fita urina i vai la au e a nga le tino o le vevela i Sāmoa e taimi te tau ko ai mo me ku kama pe o pula ia o ka ku Sāmoa e tau pula lo le fa nga ta to le ia te le lo pe se ma fu anga a va ta to o pula ia ai me se me fo la ona pe o le fia tau ma fai o pe o va tu vai e tu sa le ia e ku kama mal fai e ia fo le casa le tas e sui mai ai le taimire mata i le kukama ana le taimire le pulai o le taimina ready ai le taimila o mai fatu ana tu sei le o le sui ngai le ana fai le kukama la to moia lau fa vai le kukama masauni na fa sala lau ia fatu ai na e ola mai le kukama fo a pe le leila i turanga ya tato mana o ia umia ona mata le ku kama foi na le ono tau mafa ai le mafai foi na to tau fie le tamana vai la ia pe ele isso te lo po su e ngai e fa ngai la vai la i tai per fai wa fai o ma fai su ai le ku kama nei vai la ona nei le pa o ku kama o te le lo la po ise su e ngai fa ngai la le vai la le ta o fie le pulo le ku kama pe le ai
o ele ma faina o fa se tala no te lo mauti no pe po fa se su enga ai a fa pe ele ona tu le ku kama pe fa ngal vai la le fa ngal fa ia ato no o le si tulang ta ona e umi ya ona le ku kama o le se vai foi se va tu ta me sta to pe se le ina fa wo le ta no fatalo fatule tatu afa fonga ni tula ma fatasi male sunga ya alo Brian Duffy Tilton Road fo itulanga sa ilinga yemwaila autono ta mafa le samo motul ku kama yo le la so mlkaro ti so ofisilia to al ku kama tele ise yetu e pe o le mo watu o lo ye baila awa ngamo tatu I awala ise tono o ta mafa ni e yeni baila awa ngamo lkani sai tono ku kama yo e fai asi tele baila una mo wa ku kama vai la una le fa nga le wo na su e mai foi na utare le fa su e vai la le mo ne mo le anga mo kensa ia e be si se me fa sanga e duoto ina vai la ia me pen totano ina ia me o vai la kensa le mo le ile sa salapa ma le si mal mo so oi ia e se la class le mo le vai la aula le mo le kukama le vai la kensa e si wow kuso vai la mai o mo ngi laulangi e fo ia ile kanesa ese uma class ese to inga vai la ale mo ne ia ole vai la ole sa sala pole si mal moso e kasi ale class mai la ulinga to pena vai la ile ku kama ese foi la class le ile si vai la aule e ngai ile kanesa le o chino se chulo ya tono bena le ngai fo tato ai to ngata mafane walo ye me vai la we ngai fo I ai pe tauto fisi fo ngai ngasena ole le tase mai la ile karotia le sina vai nga pe o lo tato nunga le fa mai tanga ta ai to ngai ai le yo mata yo fo fonga lo va ai ma e muni la kam tala wo tu sole o karotina nga fa nga le vai la aule le e mon mausi fe mai le fo fonga ai sa le ya o mo vai la aule le karoti tu sai fe mai e su nga we ese atata fa ia scientist na fa la tu su nga fe mai o su nga na fa le fa pe le pe fo ia o su nga na fa po le ale risks fo nga le po se fa le o vai se tu la fa le fa ti le vai e mo mai la su nga o te le pa senga e fa le vai il vai la le improve vai ai cycle tanga tama ni cycle vai la nga I tono le o kaloti ngai e mo lunga vai la nga ngai fa pe e fa le ai le sila ai foi la malesi vai la nga kaloti vai la nai e so ani foi na le
e pui mai le ai mai fa mai fofonga le ne ya cataracts ia mai si mai o fofonga e foi mai si vai lá le i le karoti e fo ia wala vale au nei tono karoti na o nga mo tato so fo malulu ia o karoti e la titi le meole e la titi le sukana ia ai so moria le vai fa e le suka e a fa tu se le ku kama per ku kama ia e titi na masinga fa no e ta mai e mo to e le se suka le ku kama ia fa pe al karoti la le suka e la titi e le tele no ia la mo meu carrot juice e ta ma fa ta tele fa ina pa paru vai fa e le tele se meu o se suka e karoti al karoti la tu ia e pe o karoti e tele le meu le vitamini fo inga ia karoti tele le vitamini na karoti o le se me te ma fa fo le ai la au ni ma fo fanga fo la lang e mai ku kama e lo me mata tele o la au amata mai o le lo me mata a pulo sam al karoti e se alo na lan ia o le me fa pela o le se senga o la uria te pira o la au ia pe o le ku kama ma le esi ma le fai ma vai la umana na ele vai la au na e la me mata i lanu o la urina ono e lungo ele se tro ia o vai la au nga e fai ngo chlorophyll e vai la au na e ngo singa me ai ole ale la au o le karoti ele lungo ele e la le palpala ele e foi la me vai la au e meu antioxidant le fa nga e la uri e lungo le palpala le pui mala to le la e mo la vai la au na i la o karoti ai le mo la i e se foi la antioxidant le la lo palpala i le tutu sama ma le ku kama ma le si ma le fa ia wa la nga e lungo palpala fa nga le karoti fa nga e tama fa mata e me foi na fa e tama fa bela ia atono le mea tasi e se le ia vai la au e mo uma ato pe a tama fa mata i lo le fa vela la su ye foi ia vai la au le ton te pe a fa tu le mo a sanga i me vai la au ia nga nei i la au lunga palpala e a fia ngo fia le to inga vai la au nga le me o vela ia karoti e se foi lona ia e se foi le to inga me e nga karoti la to ai o le tūlanga i karoti e ide meo vai la au na e au nga le i fofonga se tūlo a wha pe e wha vevela wo wha tere ina le mo lunga vai la au na le antioxidant Peo fa fe ngai ma meu o vai la au i lungo la le lungo o le para se tu lo wala vela lungo na e foi o a fa vela e vai nga na pe wa afia ngo fie le vevela i meu vai la o le antioxidant lungo al karoti a fa vela i al karoti e pe fa atelina le mo lungo o le antioxidant pe la wasilia tu na e tasia si ona ponga ona e o le vai a ngala na le de a nga nei le fa nga nei il karoti e te aia i nga sengas e le vai la na e a fie le vela e tasia vai la na e a fie mo fie le vela al tele o vai la au ne le nga a fa vela to pe wa lu nga ma ro si o tama o le le ati tu le se al karoti mai si me o mo so ina ye le tio foi la wa ta vai te le o tau ma fa foi ia inga sa la coleslaw ka tau wa se karoti foi le mata a le tele o fa o le kukanga o karoti e fai fa vela pe fa supo pe fai se falai o te lo o tulanga o mai ko ia me ia wa o me o vai la ni o le fa i vai la o ai le mana mi so wo a o mo so nga ma lo ya ia tu no palang po Europa ma America wo lo la to ina ku ka ina le nga ya va ia pe ku kama la lo va nga a fa a ku kama pe wo le nga wo misi o ma ia ko ina vai la nga le a pe va nga ku ka lo ki pe wa ki nga ma nga ia la pe ke la ka lo ki le fa nga yo o mo ku ka nga fa vela por fa se tu lo ma supo o isi susu enga o le tau ma fa le isi vai ngol lalang
O le Pasifika ma fanafana lona tau. O nye New Zealand ma lulu ia atonu atawa ai ula Europa le mo tu ai ia o le -45 e pe falima e le ma lulu te le a. Ele suvinga o le la awe ola i onga ele o nu se ne lalang. Pe tai tutusa o mawai la au i fuo fato anga fa pe nei se me to fa te inga po Lucia. Ia po kanata foi pe ona na tele na malulu. Ia fo for Pacifica ma nei New Zealand. Po le mea tasi po fea o lal ka lo te sa wal. Ia o la au nei. Sa o tele la au le te va ia terminate. E tele no sa a mata mai se pito se tasi o lang ia se tu. Pe o karoti a mata mai Europa ma ia tunu a Afrika le la tatu kontinent Europa. Pe o ina a mata mai la au a fa pe la o a mata nei na mafaina feo ia tangata se tulo i va ama. Ia mo atu ma fa sa la atu a. Ia mata o lia la pe si ma afungsanga i tulanga ia me la au a. Po fea a mai la au ave to ele mafai ana to sui se sia ia fausanga o la au e fai mo genetic ele mafai ana to sui po fea la me ave la au e vatua o le la o ka a mai Europa o karoti a tu i Sāmoa o karoti ele mafai ana na to sui pa wale si fa fita o pe sui ai nei e mafai na ola le se si o ngai ele e tai tutu sa tau. Wa te loe le ola le karoti Sāmoa, tai loe te leo e sa o atunu o mai e ia meo season, kai pe o New Zealand far season, pe a mai Europa ma Amerika. E ola le te le karoti. O tangata foi la ia fea ve ina ia la au nei, e la te sila fia le le ia le tau e whetau i lea la au ma lea la au. Pe la e si mai o msanga i tulanga le wha i tātou. Le saula le ia le fai a mai se mo pito vevela waina o la langi pe tava fa e kuita ale o mai neta to mai fai no sila ia o le mele nei na le oso mai al mo waina le fai to e mate fai ele matua o sui ta mai la to le fai ai le o le fita wile o so vai si fai ma lili lo te ma lili lo ele mo se fai waina aina malo ole te va ai le tulanga le i to inga fa mai o lo o nga ia vai la auto tono le o ka lo timo tato le mo watu at na i le nga mo fonga tangata o ani si to inga vai la au na nga fo inga se o tato tangata o ila i susu enga i me le tawo ne voice o susu enga i me o le suka o mo me na au pasia fo voi lo ma a susu enga i taipe o fasusu i nei mo research labs o le mo mai i le karoti e tu se le vai la le karoti i susu enga tau vai la au e ngai mo mai foi nai ata e tu se le le vai la le mo mal karoti male vai la le mo kukam le au ngal kensa tu se le le class o vai la au mo kensa Usai ese mela classe la ulia mal classe o vera ole morte ne fa mal kensa i le sasalapa male esi male mosoi ese foi la classe o vera ole kensa le mo i le karoti mal ku kam ku sel le ya la u malo ya ton wa nga fo fa fonga mai le tunu i to nga ta ma foni wa ole si wa uia na ai a fi e lo me o fi ai le ta ma fo po le fi ai le ulo tele po la nga wa fa mai to nga ai o green veggies ma sa latina o nga mo ai le si o fa pe mai ela na nga o me nei mo o e ma fai ona ta mala mati e ma a tono le si nga le tata tano po kala me nei ta u lopo a tono ia minerale po fai la au ia nga mo ta to le tono ia mai vai le au ona ia fo e mo ia ona mo insect ai le fai nei tangata e so fa po am sanga e mai sala vai la au o karoti o karoti a fa pe o te le sa to ma fa le karoti mai le si ta to no se pusa karoti si aso ai a te le lo to ma fa karoti ona mo lo le mai na e sa ia alo filima ia matua talinga se tu lo e mai na e mo ma karoti pe a te le sa to ma fa karoti ai vai la tangata ai o le lo filima bona le matua talinga se tu lo
Ia, e lanu mori pe o le lanu karoti. Ona tūlanga lea. O le waila au nae le mo mal karoti. E lua tūlo i tono ala toto. Wa sui lo e tino. Wa vea ma vitamin A. A pela wo tere. I wa le la vaa lo e tino na sui le vitamin I le karoti. Ia ona halua le tino ala tulola ia le e va ia le lanu mori e le tua talinga se tulo ma le lo filima. Ele se mai tu maula. O mena le le. Ale ai fo ila na to fo le no mas. O mana o mi le tino le vitamin A. Ia te fa san fo le tino to li. E o mai fo o to fo ia o. Lo ngala ia le vitamin le ai ta to le le ta to pa wa. E se fo le vai la o na to pa. O le fa tai o me si le ta mo tu nei. E fa si le tu mai lungo ka computer le. E to fo il tu langa le ku kama. Wa ku kama pu le mo Sāmoa. Pe me fai on ta ma famata. Awa tele no ona lona apulpu. Ai o le te au ma fo le wingo le apulpu le pe na tau na sa no famata. O le latest le au ngai e te tu in sitia. Lo inga ona le tele in sitia Sāmoa le len ko o nga fo le apulpu lo. O ku kama Sāmoa. Ja, faftai from samen mol fasili. Je faftai fo le uso poto finera sa fasili. Ja, e sa leia o ku kama le mo Sāmoa. E mafia le pa o se tulo. Al ku kama ye ma wa tunu le malulu. E mani finifi le pa. Ona tulanga le wa ole o tunu ye sa mo ma tunu mafanfana. Malo si le la. Ia fai foi la e ku kama le tulanga e tau fio la mena ina mafia le pa o ku kama ia matele a antioxidant i le pa o ku kama e tau fie le UV na ya fi au ne tunu le lusila e mo ia fia ngo fieta to ma le UV le sa ma le South Pole ia e maluru ia pero me magnifique e va pe e ku kama le ola tunu e se me la pole fu mafia la vela sia ia e vai lá o esse fa magnifique pa o e magnifique pa o ku kama mo tu maluru ia atono no fa fongo nisi ata faile upule le UV fa pe pole ale ia ole fa o mio le upuna fa pertaniol ultraviolet atono mo le fa Samoina ia mo mio avele la o la le on sa o fa sa mo le me tu sol mama la mo la le tau te va ai ya status o le mama lama le te va ai te nei e fa ingo ino le visible light po se mama lama i loa ia al mama lama la le te le loa ia mama lama ta o le UV e te le pe mo ale se fulu o to ina UV e se nai sa mama lama la ai le va ia dai pe fo mama lama le fa nga te tonu to te dato atu nu o atu le i fa mai le va ia fa ata ia o le si foi na vaengo mamla mai leva ia ele mamla na fa atu x-ray wa ta la tu nei na va o lo tanga ta la fitu ana ta tele la tu e fa pipi ele mele le tu so o mamla na lo fan la tu ya e tu la le plate lo pa tu so o le negativo pe apola e tu so le mal pu ngala le lo pu e nei o ia e la tua tamna pasilo tino alu tono lo tino le ala e le furu al mamla po na i se tulo o mena la mo negative le tu pa tu o mamla ma foi la na le vai e te le mamla ma le vai e pela fa tu i mamla ma le fishing ia fun sanga i le la e mamla ta UV na e penta ua e le vai al mamla te vai le fai o le visible light po mamla ma vai wa ma le ta mo fo la lo ngala o la o mana fai le ia va nga e te to nga mamla mana le ma le te fa le nga to no la e sa le leia tu so why a fa pe e la vele le la au le mamla mana ai le se on te tu se mo le me free radicals le mo fo tino tangata ia vai la ia la au na le umia tu wala nuena ena pela sama ona wo matele la au I fainga le mamla mana ma te ana la me matata to no viololo ta to te tu ultraviolet e tu sa le ia ta to mala a se ngo ponga ola au e silo na minerale le fanga ina e fainga ina o le magnesium
o tu sa a fatulanga tu sa ole toto na se tu lo la Oh, ia. Ale toto tatou elan mumu. Ia me ona ole me ole ion. Ale toto o ulama elan moana. Ma fe. Ia ona me ona le ole kopa. Ai tu sa fausanga. E fai ngole him. Le him chemical. Le him group. Ai ole se ngala, se me ona le ton. Tu sa la ola au a tatu wa ai la au la me mata mala au la tatu sila ia ono ole vai la au la na chlorophyll e tonu le me le na magnesium a tatu wa ai nei pe fa tu so e tu sa le va i la au ese ala na ese lan ono o minerale na ese lo ingala mo le vai fa science e tolu to inga toto le ia toto la au toto o ia mo la lo sami e mo toto tanga ai ese ia minerale na ese lan wa Wale le mana fo tata no te wo isi vai nga ye tau fa mam lam vai nga le ye lo no winga ye o ku kama na o mau o tu langa na ye ye o karoti e te le yo to nga ku ko te vai fa nga ka e o foi nga mo yo keki e fa nga fo le karoti e le carrot cake me pena ya to na mo isi foi vala au ala ye na i vai la o le to no nga foi mo tangata ia esa am sa pe na tau mo e pe vai la na tau al tino o tama pe a fa vela to pe o malos pe la o le nga to no o vai la o le foi le keki le pe ata o ne keki ona mo se tulo ia o fa terina le vai la o na ya nga al tino pe o nga le vela pe o fa terina le vai la ai atu mai la o le lungo o pala se tulo pe o le fa e males pe a fa vela to ringa pe o fai ti o le ai wa ese ele vai la au malo o la ta se mai le si ta la muli le o le avoka i nei New Zealand a futa sau nei da te no futo e ma fo mo le telo avoka i Sāmoa e ai manu se i van fa fonga la tunu ia o se le fa ngaina a sau nei a fa tau le avoka ta sil te mine fa lolo ia e lota lai pe val avoka tas te le lopo fienel tau le avoka i Sāmoa a le si tūlanga le avoka nei o le o whaonga e whai e mole swa o le ta o le prime oil pe o le mena i mo o le swa o le mo e mo me olive oil pe o le na pe sa wha mo le laulang a le pe o tawa vai atu le fo wa e mai le swa o le avoka e pe o premium mo sili atu lo isi te le lopo lancho su e nga wo o le tūlanga le ia whaftai whamsama whafsiti e o le tūlanga le avoka. Pe se umale tonu le tanu nei. I o le avoka lato. Ia e pe o le tūlanga na e whaafenga ta e te repo la se Sāmoa e mwhaintu ese male ngā o se tūlou. Wa ese uma. Wa te o tau ni whaapea i po o le ngā whainga le o le whaspo masi. Lea. O le oil als, tuso le swa o le pe o le olive oil la o le avoka la pe la o lo nei na tulang o la avoka tele o tele pasenge o meleto na avoka i o le oil o le oil la mo ma avoka ona fuala ia fa pe e tele le suka i se fuala o ina o le tele foi na le energy le mau le tino wala fa mai na le tino ia i le suka pena foi la avoka fa pe foi la tele le sua u le la mau atu nei le pe ata ma fa ngale avoka o le tele foi na le malo si le la mau mai la avoka e fa inga e ta o mo calories a tele ala le ta ma fa la avoka o tele foi le calories o le calories la na tu so pe se malo si angana e ngai e mu se le tino dai tu sala pe fa ngai ngai tino le suka a tele le suka ia o tele foi na ole malo si e fanga yo ia musi lo tino i pena pela ole sua una le avoka pela wa pena ona mai tauria mai afon sanga ia karo ti male kukama ia ele mo wala tu langa le mo i la avoka ola avoka ia nga e pe e tele ole tele ole o mele la avoka ia ole sua ia e mau e foi mula uta mole potassium e te le i la avoka
Pe se ta o le lo po le po ya nga mo ta to po pa wa pal o vanga ia te pe on ta mo po fele me e ave e lo ri e to se tu lo po fea pe no ta ele la via foi le avoka su ngana foi Sāmoa le então foi e fa tu sa para mala au ia ele la via la avoka ma ku kama ma karoti su ngana ale foi vai atu i le tolu le e ma uluna foi le me o le potassium po le premionale na ile avoka la to ato no te o to vidi mai e sto finira vidi mai fa sa o fa performa e tu tama fainga o fa yo ma ulunga le potassium ato no foi la via coi mala avoka mal caro Wale wai tonu ma la o pe la vai ngata tano ku kam ka no ti me foi e wa ese ai to inga apo species ese le la via ia e te lo fo wa ai avoka Sāmoa o le la popo ia a te sau avoka i fa toni ona ta mai avoka alu tau tai ia o te a tonu la ava ai le swa o le tonu la avoka Sāmoa ngai te le atu le oil a pe fo le io e fuala o le se senga la uria e tutu se le al te o le sit po le fatu le tono la avoka le fatu le avoka Sāmoa a fatu se le fatu le avoka no sila po no nei e tutu se le ia ia o le melana o pe wa fa o mare ele fatu la avoka le avoka no sila wala titile a fu le avoka Sāmoa e tele ia tutu se le ia tele o le fatu ia tele rona anu ia tele foi la o yo mo la avoka Sāmoa e nei tangata ia mo le high cholesterol mo ko inga mai fa pe wa a pe ta ma fole pata a tele lo tau sa mi le pata ia tonu la tu tau polo ko yo wala toto a tai lo tal tonu na le tau mo wa o tele lo pe ai le avoka e tele se va nga fa pena ya fieta to le cholesterol le nga o le tonu ala to o le avoka e fai si tele o vai la auta ua le avoka tulanga ne pe on fatu susa tu i tulanga e pena ta o mo fonsanga i toto foi na ma tulanga pena le lanu fatu tu certa ngata ma la au e fa pena foi la avoka o tono tato tino e fai e tato tino pe ngosi e tato tino le vai la auna ta o cholesterol ia e fai ala tino e fu al tino lato i la fa inga mana o mia wa era ina fai ono pe o te le po la fa Sāmoa o meu cells po meu o poloka ia e feita do tino o lato pui o me pui me na cells ia e fa ngai nei la vai la una e ta wai so sele ia a ola au o le la la avoka e ira le vai la una e tai tutu se le leia o le ngala a fa pe ta ma faina la avoka po le ala ia meu o cholesterol le mau mai i vai la aula i la au e te ta ma faina po fasi po i po o ma me ia tamalana le fa o popo i le vaenga le ngosi le tino o la vaenga le fa o popo i tu tuli uma ese ale e vai la aula i le avoka tu sei compete e taula o li po o la ua le marosi na la to le nga ole watu le avoka i le nga o sa mo le fasi po se tu lo la to pe la me vai e se mai o me la le o te le vaenga i po kala me fa po le la o fona lo tal sa nga i la to i clients wala to nga e la avoka ona tulanga lana e fai o pa uoi paunga a o fai titi e fo i male la lana le tele toto tu so o le ta uana o le avoka o le si tulanga o le vai la una la avoka e pa uoi le me o le suko o le tino le au vanga le mai suko ia toto malunga ia to anga tau mafala avoka wa pa uoi le suka e o le si vai la una le avoka e anga le kensa o ila la avoka pe o mata tano ina verso nei o le si la le la au e tutu sa le le fasenga le o vai la o kensa le mo la avoka ia le la fa ni la au Sāmoa o le esi o le sasalapa mo so oi ma la avoka o fa ni la au tano ina e mo le class ale ta si o vai la au o kensa tutu sa le
le ima le avoka maro o le wawa ia tuna i le tūlanga wai o le tele au tātou wale avoka i le saka e le whavelanga se avoka na te le lo te fo umufo se whataitai se Ia fo i e pala le ano se tuloa musang. E mena i le fin fa supo na le e pe o fa ngaina e tenen fa ngaina le fa ngai i meo o salati hoi nai. I o fa ngaina le e fa patal fa la se tulo. E wa pe o sa mo ya sola pe o patana si ai ngai le ngavatia le tau le pata vole fa tau vole lo. E na mai le avoka ia o le a fu tu le pata le fa tau vole lo ma la avoka. E le ama se senga wa tu sale oyo. O le oyo le paka le oyo foi la avoka. Tu sale le pa wala se senga se lang. Bale oyo o le swa o le manufasi. Ia ma swa o la au fa. Paula na fa le ton. Tu so i le swa o le mo le pata e mai ai. A swa o le mo la avoka te malo si ai. E pera a fa pe e fia so fu o mita tot no to ngala fa ngala avoka fa patal fa la e si le to malanga sa mo wa tong fi wa fa sin tong ta avoka ni New Zealand tu langa le ile tamo fa yo atina e la langile ne ngo si le swa mai avoka pe o lisi va ngana le tele na nga i fo i tamo fa ngi New Zealand ya a fo pe o la wa mata fo na va i Sāmoa mo le fa ngole o le swa ule mai avoka a tonu le ngata i tau mafa ai mo i fusi ala ngā tupe i la tōro o ngā whaiea ngā rua ia o le e sili atu le te leo le tupe Sāmoa e maua pe atam whai Sāmoa e ngā osi le me o le oio mai la avoka wala e ola i Sāmoa e sili atu le te leo tupe Sāmoa maua mai i le sua o la avoka na le sua o le popo o na leile i tu wa e to te le pito la langi e lo maua le avoka ai a fa pela e ngosi me Sāmoa le me o le sua u le fa ngai kuka i la avoka ia mato a te la tupe maua e wa le me se kuka le se sua u te le fa ngai ya so mo fa la ye fo amoa fa la ye e te le to nga kuka fo ye fa ngai le ia e ma fa na fa na fu a voina le e sa ai tono salaki e ma fa na inu fu ona la o ia i sito nga tunya a sua una le mamafa tu so ora voko ia mama e ma fa yana ni fu so ora voko ti pa me te wo tam fa se si e tam mafa o male le fa ngwa voka o tu so fa punga ia ma fa ina fa o nga voina le e malo atono nai minute te to le la tal tan no tu tato asi singale na fa yana na fi o fa so le sa telefone nga lue mo va tu fa time fa malo lo sunga no la vano na ta penale sam fa inter to awe fa tache to male komsina ya manisi fo su yo tato tu sam fa ina awe ai e masini no wa ai wa le tan no avoka le fa va tu e se le i ole o le soa u mai pe o fa te ingo mo me uia ia ola au o ta walele i tal nota to le telefisili le avoka na fi au tal tono le avoka me fai fo ina fa ngai masini le e vatu tono e me wo e se mi miti ese le masini na le soa o le avoka o toinga fa o vanga si lo fino fi wa be si fi ma sanga i si mele tong fa vanga ese mo me o le tipinga la au vinga se tu lo pe o kamalini ma me o le la le fa mai na utale o mole o totara le monu sila ia o la au te tere na pe o painga ia e fai si mo e fai ngo fia le kasa mal masini na wes a sili tu fai ngo fia la ko vai ia nga a ele vai pe na sila na fi le mengal creole po mo tai pe mo el palolo ia a sila na fi mo tu pe mani ni fatu saito len to e mai wa mango ai sawe male oyo i soa ole e fa pena mo mo la avoka e mo mai le soa ole avoka ia sa ale vanga to e mango pise pouco e fa no fiera vanga nga wa lento si na fi e peni fatu saito i vanga to e mai ai alu se al soa ula to ale avoka e sa e alu se soa ai sa alu si vanga al pouco ia il pouco nga fa nga ke o isi foi me dai wa kele foi o minorale me ka ule mo i le poka ma ne te le vai ngana e o ti tilo masinga fa pe
Fiuta tau tau fai se awala fo lele mi miti se mai le vai e toa miti mai le i o le soa uma le popo. Ia la ene masini na te loia o ngā tele pe a wha o ngā fo i pisingisi te tele fo i. Ia sa am sanga mai fisi o le masingi na le na ia na fisi tulo. Ia masingi le fai ngole freeze dryer. Tu so masingi wa o popo ia pe a fa vevela. Pe walu ese o male tele po ni fola ina. E alu ese o male tele o me tawana ia. Amor freeze dryer. Na le vai alu ese. Tu se a ka o le freeze dryer ku sai o pole ka pisi la pot ho tulo. O le masingi a tano o si lunga le fa malulu. Ona li o saila ia under pressure. O ile pressure ngai ko. Ona li o saila le vai. A mo li o saila vai. Ia ona va ese lo la ia fengo fie el masingi. Ona va ese le vai wa lo mo lo wa li o sa. Ia ta tia male le fola o ina pole a se me tona. E dei mo se me o afia. Lo inga nga mini rare ona vaila au malai to toia tonu. Mau mo tona wa fa pe fa o ngale ve vela pole a isi tulang. Ia wa lo si u male o ngana. Male si me wa afia vaila au. Ia mai wa sui falling o vaila au ese po e o mai fo po moni vaila o. Il masini le. E alu e se ana vai a tu mau pe e ri se sina pe ana o come ya se ale vai a tu u ma me uma e amas me volote se tu lo. Maro whaftai o mesiri nā le o maua tu nei ia mo utou e maua le toto maulunga o le high cholesterol ia po le tele o ngā o ia la toto ia pe o le maua tu nei tau mawhai o le avoka le si la au tau mawhai masani o e afo ia o ngā mo tātou i tūlanga na le mai le maua tu isi a ingo o vai nei o la au nei o le esi o sasalapa o le avoka ma le moso oi fo mo le mo le vai ngol kanisa o fa la vele ai ta tol moso oi na le fai o le sei ma le ula e o le na o lalo ale al moso se tulo e mo mai le vai la o ele mo i lunga mo no foi le se fu ngal por fai ma sa sala pa o tamla mo ia i la avoka ia e mo le tino avoka to e mo le avoka le tama fai se tulo ai ale pa o le avoka e ni ya o peana faftea samol fafsili o le tulantuna tau fetu nei ona e vai la una e le pa la voka ma lau fo yo la voka e fai la si on e vai la una e ta o le pesin o tamala na vai fatu anga le la voka o onga ia me o manu pe o solfanu se tulo ma fa si on o da mana pena o tu ai male pa Io ai mar wa na wo ai le mo le lau le avoka pe lau avoka ke le tamana mo le a tonu vo me na tau le ni manu ai avoka ma pe na ona lau io mo tonu mai ale pe o me na pui o te la au e le ngata ina mo ai me au ai to tu e mo sta mai tamana pe te ena toia in seti la tam foi fa tamba ia maro lava la sunga tafi malo foi mo tapeno tapol kalame io le o tau mon mam anga i to nga vaila au au ngali to no ia me fo i tau fa le mo ia me sili le na in city e a fo i mate ia le fa sa o la pata to fo fanga le li mo vai ia tau ma fo ia mo tanto ai fa tai mo ne fo i vai aso il tapol kalame a se va ai fo polani la au tatano na vai aso ina fa so solo tu lo le tu langa e batu ne ava no lo sunga wa fo sau tang fai un fa mutai le tata no ia fa tai te le fa sanga mo le ava no fa tai fo tata no le fa long long mai ia ta to mo se si filo inga lu mana e posta mi la mai mo time ne ia to fa so fo ina alo ia to fa so fo
tongi ua o oli oli ua maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni ua uma o lo tongi na alu se oli maua mai lo tongi ua o oli oli ua maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni ua uma i lo tongi na alu se oli Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotu, pesa teio matotino Na ai e to masine le ai ninifo Casino tau pa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata Casino tau pa alata, casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matatu, pesa teio matotino Na ai e to masine le ai ninifo Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau Valea i ai le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Na noka le kapaka ai au eva male masini Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau Valea i ai le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Na loka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotu, pesa teio matotino Na ai e to masine le ai ninifo Masini le tau te tala, ai ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotupe, sa teio matotino Na ai e to masine le ai ninifo Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga O le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, wa pele o mato lima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, wa pele o mato lima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotu, pesa teio matotino Na ai e to masine le ai ninifo Na ai e to masine le ai ninifo Na folo e to masine le ai ninifo
siligia o ami o ngā nailo ai o mā lama lama. O le nei au pai pese ua pusia i le mea lo pani. Ai a pio i pole a nganga o ia lea o le tai tai. Ka uni atu i le malo o lo oi le langi. A oi ai se la mona pina u tu la i masavali. Tatou sama vali patasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li e. Wani a pena ma papaia e la poa e. Sauni atu i le ai na moni o lo o i le langi e. Poto poto paatasi ma pepe se tumu tumu maonga. Ai a pio i pole anga ka mapua i anga sala uma. Tala i atu i le lalo langi nele lei o Yesu. A pio mai se paa poto potonga o le a mautu. Poto poto paatasi ma pepe se tumu tumu maonga. Ai a pio i pole anga na e mua e anga sala upa. Tala i atu i le lalo langi lele lei o Yesu. A pio mai se au pai pese o le a mautu. Tatou sama vali patasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li e. Wani a vena mama paia o la poa e. Sauni atu i le ai na moni o lo o i le langi. Tatou sama vali patasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li. Wani a vena mama paia o la poa e. Sauni atu i le ai na moni o lo o i le langi. Sāmoa o tini o, wa ato a tino lau au apo. Le ngava taua lea ma lau tino i malo. Sāmoa o tasi, i lau toa le manu Sāmoa. Ua ai nei Sāmoa. Sāmoa i sasa e masisifo. Ua so le fetua. Ua susulu atu i numama. Le manu Sāmoa le ae ua mua. Mua. Tula fale i la lo i le sami. Fai ma fale i le langi. No foi au ai longo i le sao. Ma le fale le sa tulu tulu i ta. E toi whatalo whātua le whapoponga o tala fōu mo le nei au auli.
Ua folafola le minista o tupe Nicola Willis le aso le afolasia le paketi po o le tala whaatatau le tupe mo le nei tausanga. O le aso luas fulvalu o me le ua fuafua e folasia le tala whaatatau le tupe lua afe lua ono. Whaailoa le panemia Christopher Luxon o atu le se fulutasi biliona ta ala le tupe whaasao i le tausanga. Ta lona folasia e Willis paketi I tausanga taitasi. Ta lona se e mai le tofi o le minista o tupe. Maolo wha moe moe e whaapena fo I le paketi o le tausanga nei. O le aleto e tausini o le whaipule tamaitai o le Green I a Celia Wade Brown I le whainga pālota o lo olumana I nei, pei ona lipotia le litio New Zealand I le aso. O Januari lua fe lua whana ulufale ai Celia I le panemene, ina ua whaamawai Golris Karaman, sa avea foi o ia mapule nu o Wellington e mo le ono tausanga, se ia o mai le lua fe se fulu ono. E le ifa manino mai lava I le taitai o le Labour Chris Hipkins, po o apati o lo fuafua le Labour lato te ngā lulu e whaatasi, pe a whai ai manuia I le pālota, ai ua folafola e Hipkins, o le ama whai ona whaalawi loa mai pe a lata I le pālota. Isu esu enga lata mai a le Radio New Zealand I polls, na fisilingi ai tangata po o ai le pāti lato te mana nao, e ngā lulu e whai pāanga ma le Labour. Na tali le whase furuiva te si maliono pasene o tangata, e finangalo e ngā lulu e le Labour ma le te pāti Māori. Tolu se fulu wha pasene lātou te le ilangolango ina ia finangalo, ma le se fulu ono pasene o I lātou e le I mauti noa ni tali. E silia ma le se lau wha se fulu au nanga a le New Zealand Post ua fuafua e tapunia au nanga ia I tutono o whale talavai, whale tusi, maisita mai whale oloa. O le a wha au pea o na tatala la taula la e 5 se lau no fitu I le atunuu, wha pea ma whale meli I nuu I tua. O le tapunia ai o isia la to au nanga, ina ea o ngatusa mamana onga le malo, e toe wha atulanga I ta aiala I le mo o mio whale meli New Zealand, ma toi loi ta aiala na wha ataatia mai I le a feiwa se lau waru se fulu. O atu ina atu se lapata inga mai le pulenga nua koa I tangata I e tola wapi I se nofuanga I koa e tatawa nao o atu I le asofarai nei uo e se malea nofuanga. O le tausanga taluai nao o atu ai ni whaasea ai le pulenga nua koa I le nofuanga o lo o api ai tangata ona o le saunga le mu. O le nofuanga e mo tola wapinga e le sili atu ma le 5 aso peitai ua mai tawina le no nofotu mawai o tangata I kalaveni mawhale ie. Whaailoa Nicholas Irons o le Forward Trades Direct o le lisina le anofuanga I whaapea, e na te le te ena ina se tangata e sulu atu mo se vaenga o le nofuanga I fia nofuai, ona o le lenga whatia e tangata o le tau o whale, o se te ma o le tau sangata luaina whaatonu ina ai e le pulenga anuu, ma tu uina atu le 5 aso, ia I lātou nano nofuai, e sa ili aini o lātou whale, ma o ese mai I le koa moto camp. O le whai unga o Februari umai le Lisia Irons, ma I loi le lumana ai mo le nofuanga. Ua filifilia Jill Rogers e avea masui komisina fo leo New Zealand. Talona ia tau aveina le tofinga le tu mau I le masina o mati le tau sanga taluai bei ona lipotia le One News. Na whaamau nie le komisina o leo Richard Chambers le filifilia loa I o Rogers mo le tofinga. O Rogers na taita ia le tali mai leo I le mata upua Tom Phillips I a se te mo le tau sanga taluai. Na avea ma leo I le awhiwa se lau I watolu. Mai se fulufitu tau sanga o ngā lua I le whaingoso enga I mata upu mata utia. Na avea Rogers mata leo mo counties manukau, mai le lua fe sfurfitu I le lua fe lua tolu. Na wanoa le tofinga o le sui komisina ta lona wha mawai Jevon McSkimming ia me, ma le wha mawai ngā Tania Kura I a iulai. O le aamata fo I ona ngā lulue Corey Parnell, Jeanette Park, ma Tim Anderson, e avea ma komisina lango aamata atu I le aso iwa o Februari. Ua whaalawi loi unga o suenga ale soifua maloloina I le mata upu lena maliwa I se tina ono 5 tausanga le matua I le whale maikala estete ina ua misi I fo mai fo linga po o aunga o le Eurosepsis po oni afianga ua pepesi I totonga ai mai se fatunga o mai ni wha mai ele leo na tonga fiti na maliwa I le tina ia Januari lua fe lua. Sa whaiai loilonga ale Health New Zealand I le tausinga o le tina
malisiaki na o le soifua maloloina i le fale mai. Na whaamaoni le tina i le renal colic ina ua mai au na suesueina i le ED matuina atu i aini fuala au mea tinga. Na siiti atu le o ia i le isi vaenga o le fale mai. Na ta ua le lipoti na umi o whaale tonu le toto o le tina ina ua fua e fo mai. Na manatu fo mai o le mafua anga o le mawalalo o le toto o le tina ona oni afianga mai i fuala au mea tinga na ia inuina. Na maua le sui komesina na whaia le suesuenga e tele vaenga o le lipoti e le imai au na whaatumuina e fo mai ma tausi soifua na tiute i le ataimi. Ua whaatonuina le Health New Zealand a Waitaha i Canterbury e whaato ese le ainga o le tina ua maliu. Na whautua ina fo inia o onga e whaia mo le atina enga ma le whaopoponga o tau mai o fo mai ma tausi soifua i suesuenga mo le Eurosepsis ma le taa ua whaamaumaunga. Ua whaalawiloi leo ingo le tina matua fitu tasi tausanga ma le tamaititi se fulu tausanga lena maliliu i solonga ele i papa moa i le vaiaso taluai o Austin Keith Richardson se fulu tausanga ma lona tina matua ya Yao Fang na maua i lalo solonga palapala i se fale Welcome Bay Road i papa moa i la sotofi o Austin ina o ia le tama a leurungali i ya Keith ma Angel ma safa nau i Shanghai i Saina sa malanga mai New Zealand i le valu o na tausanga. Ua whaaleaunga ina le laisene whaia ongo Karen Stewart le ua whaalawi loa whaalawa i tele ungo lana mata upu na ia toso aise tamaititi a onga i sea onga a mata toso i le whaleui ma toi toso mai le potoa onga a otangi i a Februari o le luafe lua sefulu au avea ma whaia onga i le Alphabet Academy Cloverleaf Center i Palmerston. Na whaamaoni i whaamaumaunga tūlanga mawhatia o le tamaititi whatausanga mai inga i o inga Stewart na lawina whaamatanga i lumo le whaamasinonga o whaia onga i whaapea na toso whaamalo si Stewart le limo le tamaititi whatausanga anga i le whala se ia oina whaanofo whaamalosi i le whala na tui lunga le tamaititi mo le taimi o mea ai toe tata whaamalosi ma toso e fufulu lima na whetosoa i Stewart le tamaititi a otangi na i iwa ina sa ili whesosoa ni le tamaititi i le isi whaia onga ma whai iai o lo whaa o manua Stewart ia te ia na whesota iane le tinao le tamaititi i le a onga ina uawa aia le mumu ma maka o lo lungo le lima o lana tama peitai na te ena Stewart ia tuua inga na whaalea onga ina i le whaamasinonga le laisene a lea whaia onga ma whaatonu ina e tutongi atu le lua sefulu a whetala. Ua whaamea lo whaato e saina se ta avale o le tuainga o le Honji H9 mo le Berestini o Fiti ratunga i rama lara palavu o i tuainga ta avale ia e whiawe ai tangata maurulunga o saina pe ona iai se whaamatalanga ale malo o Fiti i whaamaumaunga mai le upenga ta whailangia au se ta lia le carsales.com.au o lea ta avale e tusa maleiva sfulua feta la tupe au se ta lia lona tau o lea mea lofa ua atili whaamalo sia i le whainga pa anga i le vao Beijing ma Suva o le tausanga taluaina whaamea lofa i fo i e saina ia Fiti le toi whaalelei o se vaenga o le whale ale malo i Suva. Tala fo ia mai le si ufofonga o le laumua mo le ni vaenga o le awauli. O se awa no tāua tue whawhelua e tuailu tātua tino ure nei fwoi whao poponga o tana fōmai Sāmoa o se mai ele whafonga. O se whamanu yanga mo le atu whale a lele ina uofoi nātu iei le au o nanga a le se nese ma le ENT mai mtanga ruenga le sui fō malolo ina se awa no e siaki fōi na i au noma se tutongi e le whaalongo i so o se matua o lawa i whanau mtangata mātutua ma fōa i fua i nātu iei mea whai ngā ruenga e whesoaswani mo i lantolo iei le whaafi tauli o le whaane tonu o le whaafonga. O le whesoaswani whaawau le nei a le senese o longa lungu whaatasi ma le soifua malolo ina. Le o lo tawala mai le whesoaswani a nisi o fō mai mai au se tālia ma nisi o i lantolo a onga whaaskolasipi te tono piu. O lo whesoaswani e mo i lantolo e mana o mia le whesoaswani. O se au o nanga fol awala mai lalo le porkalami o ta ua le tautua le malo au se ta lia.
lea o loo fai mata amilo tuai ia o ngatulanga lua te itasi, mai le vasenga lua e o atu le vasenga se fulu. O le tulai vai le tae au nei o atu le tulai lua le awauli, o le a amatai nei le au o nanga, i le hola le ka le siefa ka sai malai malu, ma e au normas tutongi. Wa iei nei atu alunga mapopolenga, o le whaurulunga po le presidente le to manga moe poponga tia, ina wa iei mata opu wa fiai whanau o whaoatu, wa iei so tanga po visota inga mawhala au whasai na pone aisa. O le te leo le popole wa iei nei le presidente le fionga siliniu Lina Chang, ona o le tele o le afianga o a inga te itasi, e meite itina ma whanau, ina ua tāngo fia ni so le a inga po ta ma whala au whasaina. Na tā ua sili niu se tasi o pa anga wha moe moe ina telefou. E le i mawasa lato malonga i le teimi o le kirisimasi ma le tūsanga fou o mawai atu. I le whato ai atu anisi o mata upoe au fie ma mata upoe pe o na tā ua. Ia lato wha maumaunga i loa se fuma le wha mata upo na tali atu i ele to manga e leina telefoni mo fisoa swane. Whatase i mai lato na o atu lava le ofisa e tā pā le fisoa swane. Au whanga solo e fo i tu te mga luengo le netu sanga, na whai loa le presidenti a siliniu. O se ta siliniu vaianga o le a silo tutoa ia e te tau o na fisoa swani ma whaade leia. O lo whaama natu mai lava le to manga i le atanu. O i lava mo o mia se fisoa swani i so se teimi, ia vala au lava le numero masani, o le valu se lau, fitu valu, fitu wha. O se tala fia mo le au whaisa o whanga o le aiai le pasene le nupi wha o le a wha mtu mai, e fiso swani atu le tampinei no whanau moa onga le netu sanga. O wha mauni mai le minista o tupe, mo le pola ana rosa morio. O le tasi leo mata upu, o le a wha tala no ina le fono le komiti wha tonu, o le a wha tuteia le aso wharilo le vai aso nei. Tau no mo le pola i le porkalame alfisi le wha i ma le malo. E leo mo whai anu wha lau loa mai i le teimile nei, ai o le a wha lauloa ina mai i se whiloa inga ma ofisa wha asalalau le au wha i le fisoa swani o le a wha amatu mai. Ua tali le fionga le whaipule o sa nganga numero lua, le fionga whata Ryan Schuster e se whatala noanga ma le TV tasi e le manta opo le whaate e no i e lona fio anga ma le nuu. Tō mai tau mai, o te rofi atari atu tau, ngā te talo le tua ma, o no sa ima, tu pe le tu fa moi e le po pe se nu le tu langa foi na o tu ele e le tu e le a to a ti lo tali foi ya se a fina alum e se o manatu ya la le si mo tu la vo lo tu foi me fa lo tu fia ya le se nga manatu fa tangat ya tu langa le fa te no ya se não le tua si le fie meu não le tua si le fie meu eu vou le sa o yo manatu mai e au fia fo e manisio lo na ainga e le mata upu lava le nei e tasi mai o lo fa tasi mai se ai la to mo le fio anga o lo tau sanga woden matonu sa uni me tadi manuia fa to bloket e pawanga mere lo mo fa e manuia matonu manguian ua ko mo vere kumalo kero vai foi ngi me vesia kero vai ngi me vesia ye pe ka ye la ko mo me va vesia no ia o ia e la usa ia manguian ma ko kumalo va ko ile ko me de mo e ma fo anga meu e vo ke mo le meu de vo ku la mo ye kambi e o me la ngolamo de fa mo me le la ka pe no fa malo wala se fa mo ye le manguian mai ia kulanga whakeanga ia ka ki ia nga kulanga ia e rau ke ko maku e whakea nga ia ia whamangaro ia o se mata opu na fo mai se whai unga le whaamasinonga o le atasi e le whainga nu o le fio anga o whenga ua na o le pito iuta pe taina ta o e whata roketi le whailo inga ma le TV tasi e le iusta ia le fionga le whaipule ia whata Ryan Schuster le whai unga a le whaamasinonga. O tala fawia, manuia tele ni asolo tātua tino, whasoi fuia.
Fasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo na whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mo tau pa ia taulangi. Ta lele ia au tau pusā, te pua tausi ma te pua tu mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua li i le matangi. Ona mātou wha atu lau lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo le ta māloa. I le nganga māwalunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea ua te tala mai le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hawa noa wha auro, e momoli alo i atua i le Parlemene o New Zealand, le tālusanga sainia po le petition, mai le fāsifu 5 afe o tangata na saini i lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina i le Parlemene, le mata upu e whaasanga i visa malanga, mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa, o whaatulanga mo le aso lulu, aso sefulu maltasi o Februari, lua ono, i le vao le sefulu i le tae ao, se ia pa ia le sefulu lua i le ao uli, i le loto ao le motofono i Wellingtone. O mai ana ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition, a o le utele nei o le wha moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe o le aso, o sa auni le komiti au kilani ma Wellingtone, e tāpena a wala tāla whianga i uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa, e awa i atu mo lea wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe, e le o se solo te tee, ai ia tātou tutu whaatasi, e whaeilo atu lo tātou langolango, ina ia talia le mālo le tālusanga sainia po le petition, e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika, i New Zealand, i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia i New Zealand, i le isi ono sefulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani ale mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaawhaingo fie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e 25 tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whaamatalanga e whaatau le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma ole a fonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu sefutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga ta talo masaunoanga wha amalosi a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena e te fio mai ai ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellingtone tātou te tutu whaatasi i le sā ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Hello? Mom?
le tamai titi au hala. E mai e vela wako hau tama. Ko e he hakalongalonga tinga. Ko hula wake hono aunga. E he koi lope ka mahaya ola. Lei masinga o ka alo I lo mangapa Maki o le balukasi ai whangau mai o le kama Olai oi whakao fo ai whaai umai I apia Mam o ke leo fo se ua o palo fia fia E mai mali fai oi avele Wai ai swinga ke kele O makua alau kama Oh my gosh e fele fele I kele a ofisi lo ufia makua ngai ai Ai a uro alau salu kongi li solo wha vai vai Le mawhaia onga o gua oi lau pele Se kausu e aku se kupe mamakakalo mai ia kele E loka reta I e he lava yo Mama yo, lava yo, lava yo, no heta weta ku mama yo, mama yo, mama yo, alo te tu ke, bota ku mama yo, bota heta. Fianga su ife filoi wale ni vaenga o le auli na mai ale whawaponga o tātou talafou. 25 minute o te aile se fululua tau tuat si ufonga lau mua mo e Sāmoa le atunu upele ni au auli o le asolulu. Whaau pele au inato whaafifianga su ife filoi ia ona nei vaenga fui o le opisi le tata o whaingaruenga. Ai mafuta mai whaafifianga su ife filoi ile nei au auli ma one ngalo tata o whaamoe le asoa tae au I le Julai 5 ia pole a folfafo I pefia vave atu anga I le Julai 7 wheloa ai I le hall po le malmalu e whakasa Cannons Creek I Casta Crescent I le fiafia tae au wheloa ai mara au whaingaruenga nisi fwe o polkalame tatou fe whaasoa I fo I ni vaenga tāua ia poni vaenga fo I te whinangalo e whaalelea I le tautua si ufonga lau mua tatou wheloa ai le tae I le afiafia tae au Se a e lailoa I le tau mawhainga o le mau Sāmoa A o le nei ua pātala loa A o whea e le au tula toa I tama se a e lailoa I le tau mawhainga o le mau Sāmoa A o le nei ua pātala loa A o whea e le au tula toa
solo i le tomava. Sila, I don't know.
tu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le ona whai se ami o e a ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa valinga mali o uinga ai se la tonga mai e tu sai malau sila sila ai o na oe o le alofa o le tu o le ola o le tu o le ola e a o ai e a o le tangata ua e manatu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai se ami o e a ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa usavalinga mali o uinga ai se lo tonga mai e tu sai malau sila sila ai o na oe o le alofa o le tu o le ola o le tu o le ola Sala, o e lava o le
loto ele fai ai sofia poto so se mea ete sa oloto pelelei maya pelelei maya pelelei maya pelelei maya o ima ua le mai nuna ua ia ana leitu malo lewa ua Sāmoa si e whakatapa te i mai wātua ana leitu malo e tele lava i lotu maunga Sole ma con guaya, fascina si la fa la
Suka se mea e o soile ko aina ku e le pasi. Se le ai, ua lava, a ko sore ma o wai. Pasila si laka whana wai kele mo tolo kale ma ko awan. Se le ai, ua wai, ua toso a kau i sami. Suka se mea e o soile ko aina ku e le pasi. Se le ai, ua lava, a ko sore ma o wai. Pasila si laka whana wai kele mo tolo kale ma ko awan. Se le ai, ua wai, ua toso a kau i sami. Suka se mea e o soile ko aina ku e le pasi.
O le tofi o tamatane o le mumata i le afi se vai ane la fasaunga e se launga la o auna i mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a fafia, lei se poca, lei se pia, musica e paquilia. O le tofi o tamatane o pui puinga aina se vai ane la fasaunga e se launga la o auna i mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a fafia, lei se poca, lei se pia, musica e paquilia. Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. E ke kumai ai le pusa le ola le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, lea ngai wapenga asa le Bakungi maa asa o lo sa itu e le vai ia kumu. Maa i lau i ofi, ma le lau mango, oi i sulu e koe fili, ma le lau ria ngale wai fafo le uo le sumu. Maa fea, le mawhainga tali e lango lango. A asa leango maa Amerika e le vai singango. Pasi mai le se sae, ka po e whai a mama. Me iai ni mea ngako koe anga poe, manga oi koe whaafanga. Ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. E toi whatalo whātua le whapoponga o tala fōu mo le nei awa uli. Ua wholafola le minista o tupe Nicola Willis le aso le afolasia i le pāketi po o le tala whaatatau o le tupe mo le nei tausanga. O le aso luas fulvalu o me le ua fuafua e folasia i le tala whaatatau o le tupe lua a whelua ono. Whaailoa i le panemia Christopher Luxon o atu i le sefulutasi piliona tā la le tupe whaasao i le tausanga. Tā lona folasia e Willis pāketi i tausanga taitasi. Tā lona se e mai le tofi o le minista o tupe. Maolo wha moe moe e whaapena fo i le pāketi o le tausanga nei. O le aleto e tausini o le whaipule tamaitai o le Green i a Celia Wade Brown i le whainga pālota o lo olumana i nei pei ona lipotia le litio New Zealand i le aso. O Januari lua whelua whana ulufale ai Celia i le panemene ina ua whaamawai Golris Karaman sa avea fui o ia mapule nu o Wellington e mo le ono tausanga se ia o mai le lua se fulu ono. E le ifa manino mai lava i le taitai o le Labour Chris Hipkins, po o apati o lo fuafua le Labour lato te ngā lulu e whaatasi, pe a whai ai manuia i le pālota. Ai ua folafola e Hipkins, o le ama whai ona whaalawi loa mai pe a lata i le pālota. Isu esu e ngā lata mai a le Radio New Zealand i polls, na fisilingi ai tangata po o ai le pāti lato te mana nao e ngā lulu e whai pāanga ma le Labour. Na tali le whase furuiva te si maliono pasene o tangata, e finangalo e ngā lulu e le Labour ma le te pāti Māori. Tolu se fulu wha pasene lato te le ilangulango ina ia finangalo, ma le se fulu ono pasene o ilato e le imauti noa ni tali. E silia ma le se lau wha se fulu au nanga a le New Zealand Post ua fuafua e tapunia au nanga ia i tutono o whale talavai, whale tusi, maisita mai whale oloa. O le awha au pea o na tatala la taula la e lima se lau no fitu i le atunuu, wha pea ma whale meli i nuu i tua. O le tapuni ai o isia la to au nanga, ina ea o ngatusa mamana o ngā le malo, e toi wha atulanga i ta aiala i le mo o mi o whale meli New Zealand, ma toi loa i ta aiala na wha ataatia mai i le awheiwa se lau waru se fulu. O atu ina atu se lapata inga mai le pulenga nua koa i tangata i e tola wapi i se nofuanga i koa e te tawana o atu i le aso wharaile nei uo e se malea nofuanga. O le tausanga taluai na o atu ai ni whaasea i le pulenga nua koa i le nofuanga o lo wapi i tangata o na o le saunga le mu. O le nofuanga e mo tola wapinga e le isili atu ma le 5 aso peitai ua mai tawina le no nofotu mawai o tangata i kalaveni mawhale ie. Whaailoa Nicholas Irons o le Forward Trades Direct o le lisina le anofuanga i whaapea. E na te le te ena ina se tangata e sulu atu mo se vaenga o le nofuanga i fia nofuai. O na o le lenga whatia e tangata o le tau o whale. O se tema o le tau sangata luaina whaatonu ina ai e le pulenga anuu. Matu ina atu le 5 aso. Ia i lātou nano nofuai e sa ili aini o lātou whale ma o ese mai i le goa moto camp. O le whai ungo Februari umai le Lisia Irons ma i loiloi le lumana ai mo le nofuanga.
Ua filifilia Jill Rogers e avea masui komisina fo leo i New Zealand. Talona ia tau aveina le tofinga le tu mau i le masina o mati le tau sanga taluai pe ona lipotia le One News. Na whaamau ni le komisina o leo Richard Chambers le filifilia loa i o Rogers mo le tofinga. O Rogers na taita ia le tali mai leo i le mata upua Tom Phillips i ase te mo le tau sanga taluai. Na avea ma leo i le afe iwa se lau iwa tolu. Mai se fulufitu tau sanga o ngā lua i le whainga o enga i mata upu mata utia. Na avea Rogers mataita i leo mo counties manukau, mai le lua afe sfurfitu i le lua afe lua tolu. Na wanoa le tofinga o le sui komisina talona whaamawai Chivon McSkimming i a me, ma le whaamawai ngā tania kura i a iulai. O le aamata fo i ona ngā lului Corey Parnell, Jeanette Park, ma Tim Anderson, e avea ma komisina lango aamata atu i le aso iwa o Februari. Ua whaalawi loi ungo so enga ale soifua maloloina i le mata upu leana maliwa i seti na ono 5 tausanga le matua i le whale maikala i estete ina ua misi i fo maifo o linga po o aunga o le Eurosepsis po oni afianga ua pepesi i tōtonga ai mai se fatunga o maini wha mai ele i le leo na tonga fiti na maliwa i le tina ia Januari lua lua. Sa whaia i loilonga ale Health New Zealand i le tausinga o le tina malesiaki ina o le soifua malolo ina i le whale mai. Na whaamaoni le tina i le renal colic ina ua mai au na suesueina i le ED ma tuina atu i aini fuala au mea tinga. Na si iti atu le oia i le isi vaenga o le whale mai. Na ta ue le lipoti na umi o whaale tonu le toto o le tina ina ua fua e fo mai. Na manatu fo mai o le mafua anga o le mawalalo o le toto o le tina ona oni afianga mai i fuala au mea tinga na ia inuina. Na maua le sui komisina na whaia le suesuenga e te le vaenga o le lipoti e le imai au na whaatumuina e fo mai ma tausi soifua na tiute i le ataimi. Ua whaatonuina le Health New Zealand a Waitaha i Canterbury e whaato ese le ainga o le tina ua maliu. Na whautua ina fo inia o onga e whaia mo le atina enga ma le whaapoponga o tau mai o fo mai ma tausi soifua i suesuenga mo le Eurosepsis ma le tā ua o whaamaumaunga. Ua whaalawi loe leo ingo le tina matua fitu tasi tausanga ma le tamaititi se fulu tausanga leana mali liu i solonga ele i papa moa i le vaiaso taluai. O Austin Keith Richardson se fulu tausanga ma lona tina matua ya Yao Fang na maua i lalo solonga palapala i se fale Welcome Bay Road i papa moa i laso tofi. O Austin e na o ia le tama a leurungali i a Keith ma Angel ma safa nau i Shanghai i Saina sa malanga mai New Zealand i le valu o na tausanga. Ua whaalea ngā ina le laisene whaia unga o Karen Stewart le ua whaalawi loa whaalawa i tele unga o lana mata upu na ia toso ai se tamaititi a onga i sea onga a mata toso i le whaleui ma toi toso mai le potoa onga a otangi i a Februari o le lua se fulu au avea ma whaia onga i le Alphabet Academy Cloverleaf Center i Palmerston. Na whaamaoni i whaamaumaunga tūlanga mawhatia o le tamaititi whātausanga mai ingai o inga Stewart na lawina whaamata langa i lumo le whaamasinonga o whaia o ngai whaapea. Na toso whaamalo si e Stewart le limo le tamaititi whātausanga anga i le whala. Se ia oina whaanofo whaamalosi i le whala. Na tui lunga le tamaititi mo le taimi o mea ai toe tata whaamalosi ma toso i fufulu 5. Na whetosoa i e Stewart le tamaititi au tangi. Na i iwai ina sa ili whesosoani le tamaititi i le isi whaia onga. Ma whai iai o lo whaa o manua Stewart ya te ia. Na whesota iane le tinao le tamaititi i le a onga ina uawa aiane mumu ma maka o lo lungo le 5 lana tama peitai. Na te ena e Stewart ia tuua inga. Na whaalea onga ina le whaamasinonga le laisene a lea whaia onga ma whaatonu ina e tutongi atu le 2 whetala. Ua whaamea lo whātu e saina se taawale o le tuainga o le Honji H9 mo le Peristini o Fiti ratunga i rama lara palavu o i tuainga taawale ia e whiawe ai tangata maurulunga o saina pe ona iai se whaamatalanga ale malo o Fiti i whaamaumaunga mai le upenga tawhailangia au se tālia le carsales.com.au o lea taawale e tusa maleiwa sfulua whetala tupe au se tālia lona tau o lea mea lofa ua atili whaamalo si ai le whainga paanga i le vao Beijing ma Suva o le tausanga taluaina whaamea lofa i fo i e saina ia Fiti le toi whaalelei o se vaenga o le whale ale malo i Suva. Tala fo ia mai le si ufofonga o le laumua mo le ni vaenga o le awauli.
O se avano tāua tue whawhelua e tuailu tātou tunu uri nei fwoi whao poponga o tana fōma i Sāmoa se mai ele whafonga. O se whamanianga mo le atu whale a lele ina uofu i nātu iei le au o nanga ale se nese ma le ENT mai limtanga ruenga le sui fō malolo ina se avano e siaki fua ina i au noma se tutongi e le whaalongo i so o se matua o lava i whanau mtangata mātutua ma fōa i fua i nātu iei me whai ngā ruenga e fisoa soani mo i lanto lo iei le whaafi tauli o le whaane tonu o le whaafonga. O le fisoa soani whaawau le nei ale se nese o longa lungu whaatasi ma le soi fua malolo ina. Le o lo tau wala mai le fisoa soani a nisi o fō mai au se tālia ma nisi o i lanto lo a onga whaaskola sipi te tono piu. O lo fisoa soani e mo i lanto e mana o mia le fisoa soani. O se au nanga fol au wala mai lalo le porkalame o ta o le tautua le malo au se tālia. Lea o lo fai mata amilo atuai ia o ngā tūlanga lua te itasi, mai le vasenga lua e o atu le vasenga se fulu. O le tūlai vai le tae au nei o atu le tūlai lua le au auli, o le a amatai nei le au o nanga, i le hola le ka le sie whaka sai malai malu, ma e au normas tutongi. Ua iei nei atu a lunga ma popo lenga, o le whauru lunga po le presidente le tok manga moe popo ngā tia, ina ua iei mata opu wa fiai whanau o whao atu, ua iei so tanga po visota inga ma whala au whasaina po le aisa. O le te leo le popo le ua iei nei le presidente le whionga sili niu Lina Chang, ona o le te leo le a fianga o a inga te itasi, e meite i tina ma whanau, ina ua tāngo fia ni so le a inga po ta ma whala au whasaina, na tā ua sili niu sitasi o pa anga wha moe moe ina telefou. E le i mausa lato malolonga i le teimi o le kirisimasi ma le tausanga fau o mawai atu. I le whaato ai atu nisi o mata aupo e au fie ma le mata aupo e pe o na tā ua. I a lato wha maumaunga i loa se fu ma le wha mata aupo na tali atu i ele to manga e leina telefoni mo fisoa swane. Whaatase i ma i lato na o atu lava le ofisa e tā pā le fisoa swane. Au whanga solo e fo i tu te mga luengo le leitu sanga na whai loa le presidenti a siliniu. O se ta siliniu vaianga o le a sila tutoa ia e te tau o na fisoa swani ma whaade leia. O lo whaama natu mai lava le tuk manga i le atanu. O i lava mo o mia se fisoa swani i so se teimi ia vaala au lava le numero masani o le valu se lau fitu valu fitu wha. O se tala fia mo le au whaisa o whanga o le aiai le pasene le nupi wha o le a wha mtu mai e fiso swani e tuele tampinei no whanau moa onga le netu sanga. O whamau ni mai le minista o tupe mo le pola ana rosa morio. O le tasi leo mata opo o le a whatala no ina le fono le komiti whatonu o le a whatuteia le a safarilo le vai aso nei. Tau no mo le pola i le porkalame alfesi le whai ma le malo. E leo mawhai anu whaalau loa mai i le teimile nei. Ai o le a whaalau loa ina mai i se whailoa inga ma ofisa whaasara lau, le au whai o le fisoa swani o le a wha matu mai. Ua tali le fionga le whaipule o sa nganga numero lua, le fionga whata Ryan Schuster, e se whatala noanga ma le TV tasi, e le mata opo le whaate e no i e lona fio anga ma le nuu. Tau mai tau mai, o te rofi a tari atu tau, nga te talo le tua ma, o masai ma, tu pe le tua wha moi moi, e le po e pese nu. Le tūranga fui nau atu ai le le tūam i le a tō a te ro tari fui ai se afi na alum se o manatu mo ia la le reisi mo tonu la fui o lotu mo fai me fa lotu fia mo ia le se nga o manatu fa tangata ia tūranga le fa te ino ia se nau le tua si le fia meu nau le tua le tua si le fia meu e vole le sa o yo manatu mai e au fia i fo i manisi o lona ainga i le mata upu lava le nei e tasi mai o lo whaatasi mai e se ai la tō ma le fio anga. O lo tau sanga wuden matonu sa uni me tadi manuia o tato bloketi e pawanga mele lo mo fau e manguia matonu manguia ua ko mo wele kumalo
Kero vai fo ngi me vesi ai. Kero vai ngi me vesi ai. Pe ka ye la ko mo me fa vesi ai ngu ya wa ya. Le la usa wi. Ya ma ya ma ko ku malo. Ra ko ile ko me da bo. Ya ma fo ngo me um. Ya fo ke mo re me um. Le fo ku la mo ye kambi. Ya o me la ngo. O me la ngo le fa mo le la ka pe ngo fe nga malo. Wa le se fa mo le ma wi mai. Ya ku la fa ke ngo ya ka ki ye nga ku la mai. Wala ke ko fo ma ku. Be fa ke nga ya fa ma nga ro ye. O se mata opu na fo mai se fai unga le famas nonga. O le atasi e le whainga no o le fio anga o whenga. Ua na o le pito yuta. Pe ta ina ta o e whanta roketi le whailo inga male TV tasi. E le iusta i le fionga le whaipule ya whanta Ryan Schuster le whai unga a le famas nonga. O tala fawia, manuia tele ni yaso lo tātua tino. Fasoi fuia. Sa e oa I mawhaatonu ia te au I loko tamai titi Sa e wha o fu mawhawhanga ia te au I loko tamai titi Ele I fo I lau sasa Ele I vai lau tau tala Na e tau mo ita O na olua lufa ua maua Ia uona o oe olo tama O te alofa ia te oe lo utama O lo o ia te apnei Lo leo maho folinga Tau a veina o e lo utama Ua o tupua e malo utino malo si Ua o a o ngā Sa e mata I tu ina uma uo Awa o whaau so songa Na e oa ia lofa I so o se tangata Ua o matua nei O te leto e te a e se lava Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama Te apnei lo leo maho folinga O te tau a veina o e lo utama Na e wha ma whana mai ina ua timunga Na e whawhaina ina ua ole lava Na e wha mauti noa ina o te lenga lala O se wha awhetai wha le lava Una o olo tama Olo o ia te nei Lo leo maho folinga
Piro andande, joke mo pirande, talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day, joke mo Piro andande, joke mo pirande. Come on, I go, yeah, hey. Hey, my grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma took your grandma, I say you set your back on fire. See that guy I'm racing green. I go, yeah. He's the man of the love machine that will shake him off in any day. Talk about hey now. I go one day. Took him off, Piro, and one day. Took him off in a day. Talk about hey now. I go one day. Took him off, Piro, and one day. Took him off in a day. Sing this song, Michael DJ. I go, yeah. Hey, party on the night, Michael is back. I go, yeah. Hey, my fat one and your fat one sitting by the fire. My fat one took your fat one and I set your back on fire. See that guy, you're dressed in green.
savali vali uani malule taua fia ina ua tua na ia tuolela taua ne souzi ete tirua ta fao aneia veliuliua ile solo tamaitani savali vali neile laungandasi sasala e manongyo na toula langani mana yale pega solo ai la foia la tocata ile sabe o maya tato ya Sāmoa masiona la fanu o maya tato ya Sāmoa masiona la fanu Se fuma 20 minuto tornare tale lui tu la lua tu mo si fonga lo mo ne ya wuli la sululu ya ma lo fa tu to fia mga ruenga tu te foi mala singa lo fenga ilu tanto tu no fe fenga mga ruenga I fa fo ya ile la ma ne le aso ya tu na sa pulo wona ngalo pulo ya malu mai impui pui mai le la ya sina velo ne ya wuli
Fumalo minuto tena tali tula lua tau lunga tau tuar si fonga lo mua mo le ria surulu. Te whelo ili tula fi tula so tai au. Sunga leo ya tu fufiso mo sunga ya tasi mea. Ya la tu whelo i le tai au. Ya ai manu te leina fufonga le vanga le au li tatu tino. Tau tu nal saunga le muilunga le tele piki na whelo whanau le au li nei. Ya tau tu nai mau pero sai. Ya lava foi pa pale ya wa foi ya tulang olong ala tele le au ni nei ile mana vio ngal wen ya mai foi ya al piki no nei fa nau avia ngal nei temo la uli tu mo si fo la moi wen tone ya ma ya To my beautiful island of Sāmoa,
tick shaky. Let's call it for a woman, hey young. Are you feel the same? Hey. No, for in a mile, for in a mile, to a letama. Oh, I saw uma ote, ese ahi, my baby, ilona la fulemu, my baita pelaiti. Malama ile taya o tetepa e ilunga malo ufa petai ile alofa oletama lene ya tunu file mu matango fie le ai o se bebesi me uma faingo fie yeah 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 no for in a mile for in a mile to a letama o aso uma ote ese ahi ma bibi ilona la fulemu ma baita pelaiti yo ke makuai fa lo waku ahora ore ko ka e o paia mo mau Sāmoa la ngo e faina ka o le ia i via o esi fia mo iro yoi le o la nga ka ko ni Sāmoa o fa pe nga le la le o Sāmoa e pe so sei o ki wa fa pe ngai ka ko nga o ai mai fa mo mo au le si mai fa ka u o mo ru ai fa lo mo ru ma na fa fa o e pi ka ku pa si si ni ro le ku ro fa vai le sa ka wa sa me ku a ma ya mo no for in a mile for in a mile to a letama o aso uma ote ese ahi ma bibi ilona la fulemu ma baita pelaiti se wo mala fa ro ke le ko ya e lu se po so Sāmoa ro ko nu o ke fu mo fa le pele wa se ki e nu ya ki e me spale ro ro fu wa la ro ba ba si si o mi e se ki wa ma fa fa ise o la na tu ma asio u atunu mo aso asau e tu ma e fa fa no for in a mile for in a mile to a letama
ta iai le susulu ia mai o le la ona o pese ai lea siva foi ai ma le fia nu ma tengo fia Sāmoa o feleni e masani ai ma tengo fia fia le malanga il tausanga fo fia atunu na ola mai ai pese mai e failo nei nai ala mangoto si va mai e failo nei nai ala mangoto ese atu tele me sui lo olanga le ma fau me na mata mai ai ai vala au mai fo i atu mata no fie Sāmoa o feleni e masani ai mata no fie le malanga il tausanga fo fianga atunu no ola mai ai pese mai e failo nei nai ala mangoto si va mai e failo nei nai ala mangoto Alamangoto, fianga le malanga il tausanga fo, fianga atunu na ola mai ai, pese mai e failo nei nai, alamangoto si va mai e failo nei nai. Alamangoto pese mai e failo nei nai Alamangoto si va mai e failo nei nai Alamangoto Fai pule fa malo Olo tofi ole toto male fue Ole le tu malo Fa fetai mo awala ngalue O so leo fa tau wa a e fai masui si a manga maso o se tau le o tau tua i ala la fanga E leilo mai e Beyoncé Le fai nga tau le nei o langa Leo sui le tai au puma le hamo E asi nai me fafanga Fo i me fafango lau tama tui o le la a i le ma o manga ma lia i le langa ma a wai le i ma lama lama Tau no tu yuta Si ki mua mea ngauia O koko o talo o popo o vai O kasele manuia Se i male se fululua Whapapa i le fia Mai mawai i tutau na whatau i whangu pia E lau fio ngā Oe le whanonga mai O le aso